बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को ये नावल के अंदर खुशामदीद। आज हमारा न्यू नावल जो है स्टार्ट हो रहा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। इसका नाम है वो पाँच, यानी कि फ्रेंड्स वाली कहानी है और आगे चल के बहुत कुछ इसके अंदर आपको ट्विस्ट मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, रात का न जाने कौन सा पहर था। वो खिड़की के आगे खड़ी दूर फलक पर चमकते चांद को देख रही थी। चांद भी अपनी पूरी आब व ताब से चमक रहा था। इतनी ठंड में भी वो बिना किसी गर्म कपड़े के नंगे पांव खड़ी यकटक चांद को देख रही थी। वो वहां होते हुए भी वहां मौजूद नहीं थी। अचानक तेज हवा से खिड़की का एक बार जोर से दरवार से टकराया, जिससे वो होश की दुनिया में वापस आई। इसने गर्दन मोड़कर पीछे लेटी अपनी रूममेट को देखा, जो आवाज पर जरा सा घसमगाई और फिर करवट बदल कर सो गई। वो खामोशी से चलती हुई बेड तक आई, बेड के साइड टेबल से स्लीपिंग प्लेस ली, पानी की मदद से इसे हल्के से नीचे उतारा और लेट गई। वो जानती थी नींद तो इसे फिर भी नहीं आनी थी। माजी से नो 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 प्लीज, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं ना, तुम इतनी ठंड में मुझ पर ऐसा जुल्म करोगे। टीना भागते हुए मुसलसल चला रही थी। सेड इसके पीछे पानी से भरे गुब्बारे लिए इसे पकड़ने की कोशिश में हलकान हो रहा था। एक गुब्बारा इसने टीना को मारा, मगर वह बच गई। टीना सामने से आते राहुल के पीछे छुपकर अपना सांस बहाल करने लगी। सेड भी वहीं रुककर इसकी तलकीद करने लगा। रिता देखो ना, यह क्या कर रहा है। टीना मासूम सी शक्ल बनाए बोली, मैंने क्या किया, ये तुमने अभी मेरे साथ क्या इसका बदला ले रहा हूँ। सेड ने अपनी शर्ट की और इशारा करते कहा, जो पूरी भीग चुकी थी। मैं इतने आराम से वहां बैठा तुम सबका वेट कर रहा था और तुमने ये कर दिया। मैं कह रहा हूँ इज्जत से बाहर आ जाओ, वरना। सेठ ने उंगली उठाई इसे तनबी करते कहा, वरना क्या मैं डरती नहीं तुमसे। आओ मारो मुझे, पर पहले पकड़ तो लो। टीना इसे अंगूठा दिखाते हुए मजीद सुलका गई। सेठ गुस्से से इसकी तरफ और बढ़ा, क्या यार, एक कमजोर लड़की से बदला ले रहे हो। राहुल जो कब से खामोश खड़ा इनकी तकरार सुन रहा था, सेठ को रोकते हुए मजे से बोला, कौन कमजोर, मैं कोई कमजोर नहीं हूँ। टीना सेठ को छोड़े राहुल को चिमट गई। अच्छा, तो फिर सेठ कमजोर होगा जो एक लड़की के हाथों जलील हो रहा है। क्यों सेठ, राहुल ने मासूमियत से कहकर सेठ क्यों देखा। मैं कोई कमजोर नहीं हूँ, सेठ सीना कराते बोला। वो तो मेरे ध्यान नहीं था इसलिए यह हुआ, और ना इसे बताता। सेठ ने होनहार नजरों से टीना को घूरते हुए कहा, क्या बताता, तो पिछली आधे घंटे से तुम इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और ये है जो हाथ में आ ही नहीं रही। ची ची ची, सर तुमसे एक लड़की नहीं पकड़ी जा रही। राहुल ने तासुब से सर हिलाया, मर्द बनो सेठ, मर्द। राहुल ने इसके कंधे पर हाथ रखे मजबूत लहजे में कहा, तुम्हें भी मर्द नहीं लगता। सेठ सदमे से बोला। टीना ने बेमुश्किल अपनी हंसी दबाई। राहुल को भी इन दोनों को तपाने में मजा आता था और अब भी वो अपना दाव खेल चुका था। मैंने ऐसा कहा है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि एक लड़की होकर एक लड़की को नहीं पकड़ पा रहे। राहुल ने मासूमियत की आखिरी हदूद को छूते कहा, बाय द वे, मैं जरा एजी को देख लूँ। राहुल हाथ झाड़ने वहां से निकल गया। सेठ ने राहुल के जाते ही टीना पर अटैक किया। टीना बर वक्त नीचे झुकी, पानी से बड़ा गुब्बारा पीछे से आते अक्षय की शर्ट पर लगा और देखती देखती इसकी सारी शर्ट भीग गई। ये क्या किया तुमने। अक्षय ने सदमे से अपनी शर्ट को देखते हुए कहा, मैं तो टीना को। सेठ ने टीना की ओर इशारा किया, मगर ये क्या। टीना अक्षय के गुब्बारे लगते ही वहां से रफू चक्कर हो गई थी। इसे टीना पर ढेरों गुस्सा आया। सॉरी, सेठ ने बतीसी निकालते कहा और वहां से जरा तेजी से भागा। थोड़ी देर पहले वाला सीन अब दोबारा शुरू हो चुका था, पर इस बार भागने वाला सेठ पकड़ने वाला अक्षय था। क्या यार, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। राहुल जो कब से अरूज को ढूंढ रहा था, आखिर इसे लाइब्रेरी में मिली। तुम्हें पता तो है, अगर मैं क्लास या कैंटीन में ना मिलूं तो लाइब्रेरी में होती हूँ। अरूज ने धीमी सी आवाज में मुस्कुरा कर कहा, हाँ यार, भूल गया था, चलो कैंटीन चलें। बाकी सब पहुंच गए हैं। अरूज ने बुक्स वापस रिंग में रखते हुए पूछा। हाँ, सब वहाँ वही है, बस तुम्हारा इंतजार हो रहा है, राहुल ने आगे चलते हुए कहा। अरूज छोटे छोटे कदम उठाती इसके पीछे चल रही थी। वो कैंटीन पहुंचे तो सामने ही वो तीनों बैठे नजर आई। हेलो गाइस, अरूज ने बुलंद आवाज में कहा और चेयर घसीट कर बैठ गई। राहुल भी साथ ही चेयर पर बैठ गया। हाँ थी यार, तुम्हें पता है ना, इस वक्त सबको कैंटीन में होना चाहिए। टीना ने हफ्की से कहा, सॉरी यार, लाइब्रेरी में एक टाइम का पता ही नहीं चला। अरूज ने इसके फूले गाल खींचे मोहब्बत से कहा, चलो टीना, तुम्हें पता तो है, जब ये लाइब्रेरी में हो तो इसे वक्त की कहाँ होश रहती है। अक्षय ने शरारत से कहा, पता नहीं इतना पढ़ कैसे लेती है, हमसे तो नहीं होता। सेठ ने बेख्तियारी छचरी ली। सब मुस्कुरा दी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कोई नई ताज़ी। अरुण ने रोज का जुमला दोहराया। पाकिस्तान
بھی جان سے بات کرتے ہوئے ان کا ایک جملہ بخوبی سیکھ گئی تھی، جسے بولنا اس کا روزمرہ کا معمول تھا۔ نئی تازی سے یاد آیا، کل ڈیڈ نے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے اور تم سب کو آنا ہے۔ راہل نے یاد آنے بتایا۔ واہ، کس خوشی میں؟ ٹینا نے چہک کر پوچھا۔ ارے، اسے پارٹی سے ٹرین کرنے کا بہت پسند تھی۔ ٹینا نے اسے نیا کیس جیتا ہے۔ ڈیڈ نے ایک نیا کیس جیتا ہے اس کی خوشی میں، راہل نے بیزاری سے بتایا۔ ویسے تمہارا ڈیڈ کے لائر ہونے کا ایک فائدہ تو ہے، جب بھی وہ کوئی کیس جیتتے ہیں تو پارٹی ضرور دیتے ہیں۔ ٹینا کی آواز میں خوشی تھی۔ ویسے راج، تم بھی لائر بن جاؤ گے تو ایسے ہی پارٹی دیا کرو گے نا؟ ٹینا نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کس نے کہا میں لائر بنوں گا؟ میں تو ایک سکسیسفل بزنس مین بنوں گا، بالکل رضا انکل کی طرح، راہل گردن اکڑاتے ہوئے بولا۔ اپنے بابا کے نام پر عروج نے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہٹائی، جبکہ اکشے نے ایک کیک لگایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کوئی جوک نہیں مارا۔ جو تم یوں ہنس رہے ہو، راہل دب کر بولا۔ جوک سے کم بھی نہیں ہے یار، یہ تمہارے وہ خڑوس ڈیڈ ہونے دیں گے تب نا، انہوں نے تو قسم کھا رکھی ہے تمہیں لائر بنا کر چھوڑ دیں گے۔ یار میری مانو تو لائر بن جاؤ، کم از کم ہمیں ایسی پارٹیز تو دیکھنے کو ملیں گی۔ اکشے نے ٹینا کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کیک لگایا۔ اور جب سیٹ پولیس والے بن جائے گا تب تو تم دونوں کو کاروبار بھی خوب چمکے گا۔ ٹینا نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اوہ، تمہیں کس نے کہا میں پولیس میں جاؤں گا اور یہ ہمارے کاروبار مطلب؟ سیٹ نے کچھ غصے اور کچھ نہ سمجھی سے پوچھا۔ اب دیکھو نا سیٹ، جب تم پولیس والے ہو اور راہل لائر بن جائے گا تو تم کیس لا کے راہل کو دینا اور یہ انہیں حل کر کے جو پیسے کمائے گا انہیں آدھا آدھا بانٹ لینا، سیلری الگ سے اور دوسری کمائی الگ سے، اس طرح سے تمہارا کاروبار خوب چلے گا۔ ٹینا مزے سے کہتی اپنی بات کی آخر میں دوبارہ ہنس پڑی۔ دونوں کو یوں ہنستا اور ان کا مذاق اڑانا راہل اور سیٹ کو مزید تباہ گیا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم لوگوں کے گھر والے تم دونوں پر پریشر لائے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کو مذاق اڑاؤ، راہل کڑک کر بولا۔ ویسے آئیڈیا اچھا تو ہے، کب سے خاموش بیٹھی عروج نے شرارت سے کہا۔ اے جی، کیا تم بھی؟ راہل نے حیرت سے کہا۔ ریلیکس رہا، میں تو مذاق کر رہی ہوں، تم سیریس ہی ہو گئے ہو۔ عروج یکدم سنجیدہ ہوئی۔ وٹ ایوری، میں چلا کے کچھ لینے، کسی کو کچھ چاہیے تو بتا دینا۔ راہل کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ سب نے اپنا اپنا آرڈر بتایا۔ راہل جانے لگا جب سیٹ نے اسے روکا۔ رکو، میں بھی چلتا ہوں، ورنہ یہ لوگ میرے دماغ کھا جائیں گے۔ سیٹ ہنہوار نظر ان پر ڈالتا راہل کے ساتھ ہی چلا گیا۔ پیچھے دونوں کے نہ رکنے والے کیک شروع ہو گئے، جبکہ عروج صرف مسکرا کرے گی۔ رضا میر انڈیا کے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور اے جی یعنی عروج ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ رضا میر ایک حساس طبیعت کے مالک تھے۔ عروج بھی ان کی ہی کاپی تھی۔ جہاں رضا میر کے آگے آئے دن ٹی وی پر انٹرویوز ہوتے رہتے تھے، وہیں عروج رضا میں کوئی نام سے بھی اشنا نہیں تھا اور شروع سے ہی وہ سادہ زندگی گزارتی آئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا رضا میر کی بیٹی کی اصل نام کیا ہے، وہ دکھتی کیسی ہے۔ رضا میر پیار سے اسے پری کہتے تھے اور وہ تھی بھی پریوں جیسی، خوبصورت، نرم دل، اس کے پاس رب کی دی ہوئی ہر چیز تھی، بس وہ ایک چیز سے محروم تھی۔ رضا میر جب پہلی بار انڈیا آئے تھے تب ان کی ملاقات سلہ سے ہوئی تھی۔ ملاقات محبت میں بدلی، مگر سلہ کے پیرنٹس نے ایک شرط رکھی کہ اگر رضا میر انڈیا ہی سیٹل ہو جائیں تبھی وہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کریں گے۔ رضا میر نے شرط سنی، حامی بھر لی۔ افضل میر کے جو کہ رضا میر کے والد تھے وہ ان سے ناراض ہو گئے۔ رضا میر ان کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے تھے، انہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر رضا میر کی ضد کے آگے ہار گئے اور یوں ان کے سلہ سے شادی ہو گئی۔ مگر بعض دفعہ انسان اپنی محبت کو کار کر بھی کھو دیتا ہے۔ رضا میر کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جس دن عروج اس دنیا میں آئی اسی دن سلہ نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا۔ ایک قیامت ٹوٹی تھی رضا میر پر۔ ابھی تو ان کی خوشیوں کی شروعات ہوئی تھی اور ابھی سب کچھ ختم ہو گیا۔ زخم چاہے جتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن بڑھ ہی جاتے ہیں۔ رضا میر کا زخم بھی بڑھ گیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ عروج تھی۔ ان کی زندگی، ان کی سلہ کی آخری نشانی۔ سلہ کے جانے کے بعد اسے ایک بار پھر افضل میر اور ان کی زوجہ نے انہیں پاکستان واپس آنے کہا، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے جہاں ان کی سلہ کی یادیں تھیں۔ افضل میر نے بہت زور دیا مگر رضا میر نہیں مانے۔ انہوں نے ایک آخری کوشش کی، رضا میر کو تیسری شادی کا کہا، مگر ہر بار کی طرح انہوں نے منع کر دیا۔ آخر تھک ہار کر وہ خاموش ہو گئے۔ رضا میر عروج کی پرورش اکیلے نہیں کر سکتے تھے۔ سلہ کی موت کے بعد سلہ کے گھر والوں نے عروج کو منحوس کا لقب دے کر ہر تعلق توڑ لیا۔ رضا میر کو افسوس تو بہت ہوا مگر کہا کچھ نہیں۔ رضا میر نے عروج کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی۔ سعدیہ بھی ہر وقت عروج کے ساتھ ہوتی ہے۔ عروج بھی اس سے کافی مانوس ہو چکی تھی۔
جس کو دیکھتے رضا میر نے سعدیہ بی کو اپنے گھر کے فرد کا مقام دیا۔ سعدیہ بی اس دنیا میں تنہا تھی۔ رضا میر عروج کا بہول خیال رکھتے تھے اور انہوں نے سعدیہ بی کو اپنی ماں کا درجہ دے دیا اور تینوں اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے، مگر اتنی مصروفیات میں بھی وہ سلو کو نہیں بھولے۔ راہل کے ڈیڈ رائل تھے اور سیڈ یعنی صدارت کے ڈیڈ پولیس کمشنر تھے، اور دونوں کے ڈیڈ یہ چاہتے تھے کہ وہ دونوں ہی ان کی فیلڈ میں آئے، لیکن دونوں کو ان کی کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ٹینا کے ڈیڈ ڈاکٹر تھے اور اکشے کے ڈیڈ ایک بزنس مین تھے۔ دونوں کے پیرنٹس نے کبھی ان پر کوئی زور آزمائی نہیں کی اور اپنے فیصلوں میں آزاد تھے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ٹینا اور اکشے دونوں کو بہت تنگ کرتے تھے۔ السلام علیکم، پوری گھر میں عروج کی آواز گونجی۔ یہ اس کا روزمرہ کا معمول تھا۔ وہ جب بھی گھر آتی بلند آواز سلام کرتی۔ گھر میں موجود سارے لوگ اس کی عادت سے واقف تھے۔ یہ تربیت بھی رضا میر اور سعدیہ بی کی تھی۔ رضا میر جو فون پر اپنی والدہ سے بات کر رہے تھے، آواز سن انہوں نے زیر لفظ سلام کا جواب دیا۔ لیں بی جان، آ گئی پری۔ رضا میر نے مسکرا کر عروج کو دیکھتے ہوئے کہا جو ابھی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ عروج نے رضا میر کی پیشانی پر بوس دیا اور وہیں صفحے پہ بیٹھ گئی۔ یہ لو پری، بی جان سے بات کرو۔ رضا میر نے موبائل اسے تھمایا۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ عروج نے شائستگی سے کہا وعلیکم السلام بی جان کی جان، تمہاری آواز سن کر اب بالکل ٹھیک ہوں۔ بی جان نے محبت سے کہا تمہاری آواز مطلب بی جان آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عروج نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا شوگر ہائی ہو گئی تھی، مگر اب بالکل ٹھیک ہوں۔ بی جان اس کی فکر مندی پر مسکرائی۔ بی جان کتنی بار کہا ہے زیادہ میٹھا مت کھایا کریں، مگر آپ سنتی نہیں۔ عروج خفا ہوتی ہی بولی ارے میری بچی، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کب انسان بیمار ہوگا کب صحت یاب ہو، ہم انسانوں کا اس پر کوئی زور نہیں۔ بی جان نے سادگی سے کہا بی جان آپ کو پتہ ہے نا میٹھا کھانے سے آپ کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے، تو کیوں کھاتی ہیں؟ اور اوپر سے سارا الزام اللہ جی پر ڈال دیا۔ عروج مزید خفا ہوتی بولی ایسے نہیں کہتے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، جتنا مرنا جینا مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے نا۔ تو بی جان ابھی کچھ اور بھی کہنے لگی تھی جب عروج نے ان کی بات کاٹی۔ اچھا بی جان اب مرنے کی باتیں نہ کریں، پر کتنی بار بیچ میں نہیں ٹوکتے کہاں ہے؟ رضا میر نے اسے پیار سے ڈالا۔ پر بابا دیکھیں نا، بی جان مرنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ عروج جو ہنسی ہوئی اچھا اب نہیں کرتی، یہ بتاؤ اپنی بی جان سے کب ملنے آ رہی ہو؟ بی جان نے بات بدلی میں بہت یاد کر رہی ہوں تمہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں تمہاری شکل دیکھے، جیتے جی ملنے آ جاؤ، زندگی کا کیا بھروسہ؟ بی جان افسردگی سے کہتی دوبارہ بات وہیں لے آئے گی۔ بی جان پھر مرنے کی باتیں کریں گی تو میں کبھی نہیں آؤں گی آپ سے ملنے۔ عروج نے دھمکی دے دی۔ ارے نہیں نہیں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ بی جان فوراً سے بات سنبھالتی بولی رضا سے کہا تھا تمہیں لے آئے، بولا بی جان کام میں بزی ہوں، بلا ماں سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام ہوتا ہے۔ اب بی جان کی باری تھی خفا ہونے کی۔ بی جان میں نے تو ایسا نہیں کہا، میں نے کہا تھا ابھی تھوڑا کام زیادہ ہے، ابھی فوراً نہیں آ سکتا، ابھی تو تھوڑا وقت لگے گا۔ رضا میر نے ماں کی ناراضگی دیکھتی ہی اپنی صفائی دی۔ ماں سے زیادہ کیا ضروری کام ہے؟ کتنے سال ہو گئے تمہاری شکل دیکھے، کہاں بھی تھا دیکھے، واپس آ جا، مگر تم نہیں مانے، ہر بار اپنے باپ کی میت پر شکل دکھائی تھی اپنی۔ بی جان کی بات کرتے کرتے آواز بڑھ گئی۔ بی جان کیا فائدہ پرانی یادوں کو دہرانے کا، اور آپ روئیں تو مت۔ اچھا میں عروج کو بھیج دوں گا آپ کے پاس۔ رضا میر نے ماں کا دل رکھنے کے لیے حامی بن لی۔ ٹھیک ہے تم اسے ہی بھیج دو، اسے دیکھ کر ہی میں اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لوں گی۔ بی جان نے آنکھیں پونجتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بی جان میں اسے بھیج دوں گا، آپ نے زیادہ ٹینشن نہیں لینی ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اب رکھتا ہوں، آپ اپنا دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے کا سوال جواب سن کر رضا میر نے موبائل رکھ دیا۔ بابا میں کیسے جاؤں گی، میرے تو پیپر ہیں اگلے مہینے۔ رضا میر کے موبائل رکھتے ہی عروج پریشانی سے بولی مجھے پتہ ہے پری، ہر سال پیپر کے بعد تم اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں تو گھومنے جاتی ہو، تو اس بار پاکستان چلے جانا، تم سب لوگ پاکستان بھی دیکھ لو گے، ربی جان بھی خوش ہو جائیں گی۔ رضا میر کی بات پر عروج خوشی سے چلی۔ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے بابا۔ عروج خوشی سے ان کے گلے لگ کر چہک کر بولی جیتی رہو ماچی، ایسی خوش رہو۔ رضا میر نے اس کی پیشانی چومتے دی بنا یہ جانے کے بہت جلد یہ خوشیاں ان کی بیٹی کی زندگی سے روٹنے والی ہیں۔ حال ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ وہ جو سر جگائے اپنی کلاس کی اور جا رہی تھی، کسی کے بلانے سے وہ چل دی۔ میری طرف دیکھو، ایک روبدار آواز سے کان سے ٹکرائی۔ عروج نے نظر اٹھائے کر اسے دیکھا جو اپنی پوری وجاہت لیے سامنے کھڑا تھا، سیاہ آنکھیں اسی پر ٹکی تھی، پیچھے اس کی گینگ بھی موجود تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اپنی گہری سیاہ آنکھوں میں اس پر ٹکاتے ہوئے پوچھا عروج، اور دھیرے سے کہہ کر دوبارہ نظر سے جھکا گئی۔ کیا کہا؟ اس سے تھوڑا سا آگے جھکتے کان پر ہاتھ رکھتے پوچھا جیسے سنائی نہ دیے ہو۔ جی عروج، وہ نظر جھکائے ہی اس بار تھوڑا زور سے بولی۔ ہاں ہاں، ایک دم وہاں کھڑے سبھی کا کہہ بلند ہوا۔
उरूज नासमझी से नजरें उठाकर इन्हें देखा। वो सब ऐसे हंस रहे थे जैसे कोई लतीफा सुनाया हो। ये कैसा नाम है? पीछे खड़े एक लड़के ने कहा। तुम लोगों ने कभी नाम नहीं सुना ये नाम? जैन ने हंसते हुए इसका मजाक उड़ाया। रूज जो पहले ही नासमझी से इनके चेहरों को देख रही थी, ये जानकर कि वो सबका नाम का मजाक उड़ा रहे हैं, गुस्से से इन्हें बोलने लगी। लगता है मार्केट में कोई नया नाम है, जैन ने अपनी गैंग से कहा, जिस पर सबका केक दोबारा बुलंद हुआ। अरूज जबत से खुद पर कंट्रोल किए खड़ी थी। ऐसे क्या देख रही है? गुस्सा आ रहा है? मारो कि मुझे मार लो। जैन ने अपना चेहरा इसके आगे किया, इसका मजाक उड़ाया। अरूज मुसलसल इसे घूर रही थी। ओह, मैं तो डर गया। जैन मसनूई हाथ उठाए डरने की एक्टिंग करने लगा। एक बार फिर इसकी गैंग के केक बुलंद हुए। पहले कभी इस कॉलेज में नजर नहीं आई। जैन जो खुद आज 6 महीने की सबसेशन के बाद कॉलेज आया था, संजीदगी से पूछने लगा, पहले तो मैंने भी आपको कभी इस कॉलेज में नहीं देखा। रूज ने आंखें तिरछी के दो टोक कहा, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, लगता है अभी तो मुझे जानते नहीं हो। वो लफ्जों पर जोर देते बोला, मुझे आपको जानने का शौक भी नहीं है, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, आप जैसे लोगों को जानने नहीं। अरूज ने भी इसी के लहजे में जवाब दिया। एक लम्हे को इसकी हिम्मत को दाद दी जब इसके सामने जैन अब्बास के सामने ऐसे दो टोक जवाब दे रही थी। तुम जैसे लोगों से मुखातब तो मैं जैन अब्बास, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझसे इस तरह बात करने की? आंखों में सुर्खी लिए वो चिल्लाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी अपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा नाम का मजाक बनाया। वो भी गुस्से से बोली, मुझसे बदतमीजी का अंजाम तो तुम्हें भुगतना होगा। शहादत को उंगली उठाए वो इससे दर्शकी से बोला, कौन क्या भुगतेगा ये वक्त बताएगा, अब मैं जाऊं? अपनी बात के आखिर में अरूज अजादा तलब नजरों से इसे देखने लगी। निकलो यहाँ से, लेकिन याद रखना। वो मजीद कुछ कहने लगा, लेकिन अरूज इसकी इजाजत मिलते ही अपने कदम आगे बढ़ा चुकी थी। देख लूंगा तुम्हें। इसकी पक्ष को देखते हुए बड़बड़ाया। जैन ने मुड़कर अपनी गैंग को देखा जो अपनी हंसी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अरूज जिसका इरादा अब क्लास में जाने का बिल्कुल नहीं था, कॉलेज के बैक साइड पर आकर बेंच पर बैठी। मुझे इससे यूं बात नहीं करनी चाहिए थी। अपना सारा हाथों में गिराए अब अफसोस कर रही थी, पर इसने मेरा नाम का मजाक बनाया। कितने प्यार से बाबा ने मेरा यह नाम रखा था। दूसरी सोच के आते ही इसकी आंखें नीम हुई। पापा, आपने मेरा नाम अरूज क्यों रखा? सब मेरे इस नाम का मजाक बनाते हैं। 7 साला अरूज ने हफ्की से कहा। रजा मीर ने मोहब्बत से इसे देखा, जो मुंह फुलाए इन्हें नहीं देख रही थी। रजा मीर बेहतर मुस्कुराए। अरूज का मतलब है बुलंदी, तरक्की, कामयाबी, और मैं अपनी बेटी को इसके नाम की तरह दिखना चाहता हूँ। रजा मीर ने इसे अपने पास बैठाते हुए का मतलब पापा? वो ना समझी से मतलब, मेरी जान, जब तुम बड़ी होकर डॉक्टर बनोगी, अपनी माँ का ख्वाब पूरा करोगी, तब अपने नाम की तरह ही तरक्की हासिल करोगी, कामयाब होकर बुलंदी पे जाओगी और एक बहुत कामयाब डॉक्टर बनोगी। रजा मीर ने रिसान से ओ अच्छा अरूज ने समझने पर जोर से सर हिलाया। रजा मीर को इस पर ढेरों प्यार आया। अब जब कभी भी कोई ना तुम्हारे नाम का मजाक उड़ाए तो इसे नजरअंदाज करना। हमें किसी की बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। जो भी कुछ कहे उसे नजरअंदाज करो, हम लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते। रजा मीर ने मोहब्बत से इसे समझाया। इस दिन से रूही ने यह बात अपने दिमाग में बैठा ली थी कि कोई भी कुछ भी कहता है वो नजरअंदाज करती, मगर आज ऐसा न कर रहा पाई। आज वो अपनी जुबान न रोक पाई। शायद अब वो अपने बाबा की परी दोस्तों की एज ही नहीं थी, वो अब सिर्फ अरोई थी। एक आंसू खामोशी से इसकी आंखों से निकलकर इसके गाल पर बह गया। माजी अगले दिन सब राहुल के घर पर मौजूद थे। अरूज ने ब्रेक करके घुटनों तक आता फ्राक पहना था, बालों को सलीके से एक तरफ डाले। वो वहाँ मौजूद सबसे खूबसूरत और लग रही थी। वहाँ मौजूद ज्यादातर लड़कियों ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी, जो हो टीना भी इवेंट पीस पहने अपने घुंघराले बालों को खुला छोड़े अरूज से बातों में मसरूफ थी। एक तरफ खास शराब का इंतजाम किया गया था। अरूज ने इसकी तरफ देखना भी गौरा नहीं किया। वो ऐसी पार्टी में नहीं आती थी। आज भी वो राहुल का दिल रखने के लिए आई थी। राहुल के डैड मिस्टर अग्रवाल अपने दोस्तों से मिलने में मसरूफ थे, इसलिए अरूज और टीना हाथ में फूलों के बुके लिए इनके फ्री होने का इंतजार कर रही थी। जब सेठ दोनों की तरफ आया, ए जी लुकिंग ब्यूटीफुल, सेठ टीना को नजरअंदाज करते अरूज की तारीफ करने लगा। थैंक यू। अरूज अपनी तारीफ पर खुल के मुस्कुराई। और मैं कैसी लग रही हूँ? अपने घुंघराले बालों को झटके से पीछे करती टीना ने एक अदा से पूछा। सेठ ने अरूज से नजरें हटाकर ऊपर से नीचे ऐसे देखा। टीना ने जो वन पीस पहना था, इसमें इसका सारा जिस्म ढका था, सिवाय एक टांग के जो घुटने के ऊपर से बरहाना थी। बाकी सब तो ठीक है, मगर सेठ थैली पर हाथ रखे पर सोच अंदाज में बोला, ये एक लेग पीस दिखाने की क्या जरूरत थी? सेठ ने इसकी बरहाना टांग की तरफ इशारा करते संजीदगी से कहा। क्या? जहाँ टीना सदमे से चलाई वहाँ अरूज ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी उमड़ आने वाली हंसी का गला घूंटा। टीना अक्सर पार्टीज में ऐसी ही ड्रेसिंग करती थी,
मगर सेठ ने कल वाला बदला भी लेना था। तुम्हें दिखाई नहीं देता इसे फैशन कहते हैं। टीना दबे दबे गुस्से से चिल्लाई, तो वाह है ऐसे फैशन की। सेठ ने कानों को हाथ लगाया, अरुज को देख कर लो कितनी खूबसूरत लग रही है, थोड़ी फैशन सेंस इनसे ही ले लो। सेठ ने गार ऊपर बैठे तमज्जे से बोला, बकवास बंद करो कमीने इंसान। टीना गुस्से से पागल होती बोली, बकवास तो नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ। सेठ हकीकत नहीं हकीकत, हकीरत नहीं हकीकत। अरूज ने इसका जुमला दुरुस्त किया, हाँ वही। सेठ बात हवा में उड़ाते हुए बोला, जब उर्दू आती नहीं है तो बोलती क्यों हो? टीना ने सिर चढ़ाते कहा, नहीं आती थी क्या हुआ, सीख लूंगा। सेठ ने कॉलर चाटते कहा। इससे पहले अरूज मजीद इसकी बहस सुनती, इसे राहुल के डैड दिखाई दिए जो अकेले खड़े थे। अरुज ने लड़ते छोड़ मिस्टर अग्रवाल की तरफ चल दी। हेलो अंकल, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। अरुज ने मुस्कुराकर बुके इनकी तरफ बढ़ाया। मिस्टर अग्रवाल ने एक नजर अरुज को देख कर बिको को देखा, फिर पास से गुजरते वेटर को आवाज दी। यस सर। वेटर पास आते ही मधुर से बोला, ये बिको लो और इसे जाकर डस्टबिन में डाल दो। अरुज की मुस्कुराहट सिमटी। वेटर अरुज के हाथ से बुके लेता एक तरफ चला गया। अरुज ना समझी से अपने हाली हाथों को देख रही थी। पता नहीं राहुल भी कैसे कैसे लोगों को पार्टीज में बुला लेते हैं। मिस्टर अग्रवाल ने एक नफरत भरी नजर अरूज पर डालते कहा। अरूज का चेहरा हत्तिक से लाल हो गया। मैंने कितनी बार राहुल को कहा है तुमसे दूर रहे, और तुम जैसे लोगों से भी। मेरे जैसे लोगों से मतलब? अरूज ने नासमझी से पूछा। तुम जैसे धोखेबाज लोगों से। मिस्टर अग्रवाल अपने मुंह से जहर उगलते बोले, नफरत है मुझे तुम लोगों से। वजह? अरूज ने खुद पर जब्त करते पूछा। सालों पहले तुम लोगों को यहाँ से बाहर फेंका था, मगर नहीं, तुम लोगों को तो शौक है दूसरों के देश में डाले डालने का। इन्होंने हकारत से कहा। बंटवारे का वक्त जहाँ बहुत से मुसलमान पाकिस्तान के थे, वहीं बहुत से यहाँ भी रह गए थे, तो इस हिसाब से यहाँ पर बहुत ही मुसलमान है, और ये सिर्फ आपका नहीं, मुसलमान लोगों का भी मुल्क है। अरूज ने भरपूर एतमाद से कहा, ये सिर्फ हमारा देश है। मिस्टर अग्रवाल दबे दबे गुस्से से चिल्लाए, तुम जैसे घटिया लोग। मिस्टर अग्रवाल मजीद जहर उगलते जब अरूज ने इनकी बात काटी। बस अंकल, बहुत हो गया। आप राहुल के डैड हैं, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ। नहीं तो क्या? मिस्टर अग्रवाल इसकी बात काटते चिबाकर बोले, मेरे घर में खड़े होकर मेरे सामने जुबान चला रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कांग्रेचुलेशन अक्सर। मिस्टर अग्रवाल की बात बीच में लगी जब टीना सेठ राहुल अक्षय वहाँ आ गई। टीना ने अपने बुके आगे किया, खुशदिली से कहा, ओ थैंक्स यू। मिस्टर अग्रवाल ने मुस्कुराकर बुके थामा। कांग्रेचुलेशन दे। राहुल ने आगे बढ़कर इनके गले लगाए। थैंक यू माई सन। मिस्टर अग्रवाल सबसे मुबारकबाद ले रहे थे और रोज एक तरफ खड़ी खुद को कंपोज करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें क्या हुआ? टीना ने इसका सुस्त चेहरा देखकर फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, कुछ नहीं। और जबरदस्ती मंगाई, मगर आंखें इसके चेहरे का साथ नहीं दे रही। आज ये ओके ना? राहुल ने इसके चेहरे पर नजरें टिकाए पूछा। आई एम फाइन राहुल, वो डैड का फोन आया था, दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे जाना होगा। अरुज ने नजर चुराते झूठ बोला। राहुल के डैड अपने किसी दूसरे गेस्ट की तरफ जा चुके थे। झूठ मत बोलो ए जी, बताओ क्या बात है? राहुल जानता था अगर सादिया बी की तबीयत खराब होती तब भी वो अरूज को नहीं बताती, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेती थी। राहुल बताया ना, बी जान की तबीयत ठीक नहीं है। अरूजा खुद पर जब्त करते बोली। इसका दम घुट रहा था, वहाँ वो जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहती थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, राहुल आगे बढ़ता बोला। नूरा मैं खुद चली जाऊंगी। अरूज बिना इनका जवाब सुनने तेजी से बाहर जाने पड़ी। इसे क्या हुआ? टीना ने इसकी पश्त पर नजर टिकाई अक्षय से पूछा, जिसने टीना के सवाल के जवाब में कंधे छाए। मैं देखता हूँ। राहुल भी तेजी से इसके पीछे गया। ए जी सुनो। राहुल ने इसे पीछे से आवाज दी और जो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी, राहुल की पुकार पर वहीं रुकी। तुम्हें डैड ने कुछ कहा है क्या? राहुल ने छांटी नजरों से देखा। नूरों ने कुछ नहीं कहा, मैंने बताया ना, दादी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए जा रही हूँ। और उन्हें जबरदस्ती मुस्कुराते कहा, अच्छा ठीक है, पहुंच कर कॉल करना। राहुल मजीद सवाल तर्क करने का दरवाजा खोलते कहा। अभी सरहदी कार में बैठकर जंग से भगाकर आगे बढ़ी। राहुल कार के ओजन होने तक वहीं खड़ा रहा। वो रोज अपने डैड की बातें सुन चुका था। सारा रास्ता राहुल की डैड की बातें सोचते कटा। घर पहुंचकर भी वो सीधा अपने कमरे में गई। रजा मीर और सादिया बी ने हैरत से जाते देखा। ये पहली बार था वो घर आते न सलाम कर आया। सादी बी सब हैरियत? परी को क्या हुआ? रजा मीर ने तशवीर से पूछा। पता नहीं, शायद थक गई होगी, मैं जाकर देखती हूँ। सादी बी ने इन्हें तसल्ली दी। फ्रेश होने के बाद बेड पर बैठी मुसलसल मिस्टर अग्रवाल की बातें सोच रही थी। आ जाओ। अरुज ने दरवाजा पर होती दस्तक पर बुलंद आवाज में कहा। सादी भी दरवाजा खोलकर अंदर आई। दादी आप? इसे लगा कोई मुलाजमा होगी, मगर सादी भी को देख के से हैरत हुई। क्यों नहीं आ सकती? सादी भी ने मसनूई हफ्के से कहा। ऐसी बात नहीं है दादी, आप सीढ़ियों से ऊपर क्यों आई? मुझे बुला लेती। अरुज ने बेड पर बैठाते मोहब्बत से कहा, तुम यूं
तुम जब यूं बना मिली ऊपर आ गई तो सोचा वहीं जाकर मिल लूं। सादी भी ने इतने प्यार से अरूज को शर्मिंदगी सी होने लगी, इसकी गोद में सर रख कर लेट गई। सादी भी ने प्यार से इसके बालों में हाथ फेरा। क्या हुआ है मेरी बच्ची को, किसी ने कुछ कहा है क्या? सादी भी ने बिना किसी लपटी लिपटी बगैर पूछा। दादी, क्या हम लोग धोखेबाज हैं, बेवफा होते हैं? अरूज ने खोए से अंदाज में कहा। ऐसे किसने कहा? इन्होंने हैरत से पूछा। दादी बताए ना। अरूज इनका सवाल नजरअंदाज करती बोली। नहीं बच्चे, इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला नहीं होता। मतलब दादी? अरूज ने ना समझे से कहा, मतलब हम मुसलमान धोखेबाज नहीं होते। ये भी सच है कि हम में बहुत से धोखेबाज भी होते हैं। शादी की बात और बोल की, इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जो अच्छे लोग होते हैं वो किसी के साथ बुरा नहीं करते, ना ही किसी को धोखा देते हैं और ना ही किसी का दिल तोड़ते हैं। और जो बुरे लोग होते हैं वो धोखा भी देते हैं, दिल भी तोड़ते हैं। शादी भी ने ठेर ठेर कर लहजे में कहा। पर दादी, क्या सिर्फ मुसलमान ही ऐसे होते? नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, हर जात के लोग ऐसे ही होते हैं। नहीं दादी, ने कहा था सिर्फ हम मुसलमान ही ऐसे होते हैं। देखो मेरी बच्ची, जब से इस्लाम इस दुनिया में आए हैं तब से मुसलमानों को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो हमेशा से ही इस्लाम के बारे में गलत गलत बातें फैलाते हैं। तो क्या हम वैसे हो जाएंगे जैसे वो कहते हैं? नहीं ना। सादी बी ने बहुत सादगी से समझाया। अरूज ने समझकर सर हिलाया। अब बताओ, तुम्हें ये बातें किसने कही हैं? सादी बी ने अपनी बात के आखिर में पूछा। दादी, अगर मैंने इनका नाम बता दिया तो पर्दा तो नहीं रहेगा ना? क्या मतलब? इस बार सादी बी ने समझी। इसका मतलब दादी, आप ही तो कहती हैं हम मुसलमानों को दूसरों का पर्दा रखना चाहिए। इसकी बात पर सादिया में मुस्कुराई। पर अभी तो तुमने मुझे सब बता दिया। सादी भी इसे तंग करती बोली। पर दादी, नाम तो नहीं बताया ना? अरूज ने चहक कर कहा। सादी भी ने इसे डेरों बुलाई ली। चल अब नीचे चलकर अपने बाबा से मिलो, तुम्हारे यूं ऊपर आने से वो परेशान हो गए थे। सादी भी अपनी जगह से उठी थी। बाबा भी ना छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। अरूज ने मुंह बसोड़ कर कहा। बेटियों के बाप बेटियों के मामले में ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं। तुम नहीं समझेगी, चलो आकर मिल लो इनसे। सादी भी की बातों पर फरमादारी से सर हिलाती इनके पीछे चल दी। अगली सुबह वो लेट उठी। जल्दी जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आई जहाँ रज़ा मीर ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार करते। अस्सलाम वालेकुम। अरूज ने बुलंद आवाज दोनों को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बच्चा, रज़ा मीर ने इसे साथ लगाते ही जवाब दिया। सादी भी ने भी मुस्कुरा कर इसके सलाम को जवाब दिया। उफ बाबा, आज लेट हो गई। अरूज ने परेशानी से कहा। इट्स ओके बड़ी, लेट जल्दी तो चलता रहता है, तुम नाश्ता किए बिना मत जाना, मैं भी चलता हूँ। रज़ा मीर से हिदायत करते साथ ही इसकी पेशानी का बोझ लेते और सादी भी को खुदाफिज कहते बाहर निकल गए। पीछे अरूज, जिसका ब्रेकफास्ट का कोई इरादा नहीं था, जल्दी से अपना बैग उठाए सादी बीगी की पेशानी चूमती बाहर दौड़ी। अरे नाश्ता तो करती जाओ। सादी बी ने पीछे से आवाज लगाई। दादी, कैंटीन से कर लूंगी, अगर लेट हुई ना तो चार वो मेरी जान ले लेंगे। अल्लाह हाफिज। वो बिना मुड़े तेजी से कहती घर की दहलीज पार करेगी। सादी बी ने मुस्कुराकर सर दाएं बाएं हिलाया। काले छोंच कर वो तेज तेज कदम उठाती अपनी महसूस जगह की जानब जा रही थी जहां वो रोज इकट्ठे होकर मिलकर क्लास में जाते थे। अभी भी वो तेज तेज चलती वे दहानी में किसी से टकराई। इससे पहले वो सॉरी बोलती, सामने खड़े शख्स की शक्ल देखकर इसकी तेवर चढ़ गई। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की जल्दी है? जाने मन सामने खड़े शख्स कमीनगी से बोला। पीछे इसके आवारा दोस्त भी थे। तुमसे मतलब? अरूज ने नागवारी से बोले सुकड़ते हुए कहा। इसकी बात पर सबके कहक बुलंद हुए। रुकी इस कॉलेज का सबसे अय्याश आवारा लड़का था। इसे जब भी मौका मिलता वो अरूज को परेशान करता और आज भी इसे अरूज की बदकिस्मती कहो या यारों की खुशकिस्मती जो इन दोनों का आमना सामना हुआ। मैंने कोई जोक नहीं सुनाया जो तुम यूं हंस रहे हो। अरूज ने गुस्से से कहा। हटा मेरे रास्ते से, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। वह कहकर जाने लगी। जब रुकी ने इसका रास्ता रोका। तुम्हारी टक्कर हुई है ना, बिना सॉरी बोले नहीं जाने दूंगा। रुकी की मैंने हैजी से कहा। मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़ो। इसकी गलीज नजरों को वजूद पर महसूस करती जबर से बोली। रुकी इसकी बात का जवाब दिए बगैर इसकी ओर बढ़ा। रुकी, दूर रहो मुझसे। अरूज उंगली उठाई कामती आवाजें तनबीह करती बोली। अरे मेरी जान, घबरा क्यों रही हो? खा थोड़ी जाऊंगा। रुकी के आगे को झुकता कमीनगी से बोला। दूर दूर हो वरना वरना क्या? रुकी इसका हाथ पकड़ कहा। छोड़ मेरा हाथ। अरूज एकदम बुखलाकर चिल्लाई। राहदारी में कद का स्टूडेंट नहीं थे, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। वो चिल्लाकर अपना हाथ आजाद कराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रुकी और इसके दोस्त इसकी हालत से लुत्फानंदोज कहक लगा रहे थे। बेबसी से वो रोने लगी। रुकी ने एकदम इसका हाथ छोड़ा। रोज बदक कर पीछे हुई। रुकी की नजर पीछे से आते राहुल पर पड़ चुकी थी जो यकीन अरूज की तरफ ही लेट कॉलेज आया था। इसके चलने की रफ्तार उसके चेहरे पर छाए गुस्से के सारी बता रहे थे वह सब कुछ देख चुका है। पास आते ही वो रुकी पर चपटा।
वह दरपे के ही वार इसके चेहरे पर किए। अरूज पहले ही घबराई खड़ी थी, मजीद घबराकर दीवार से टेक लगा करने लगी। आंसू उसकी गालों पर बह रहे थे। वह खौफजदा नजर से राहुल को देख रही थी। हिम्मत कैसे हुई है इसे हाथ लगाने की। एक बंच इसके मुंह पर मारते हुए चिल्लाया। रुके भी बराबर इस कार्रवाई करता, इस पर वार कर रहा था। हाथ कैसे लगाया इसे राहुल ने जमीन पर गिरा चुका था, साथ ही साथ इस पर वार करता जा रहा था। रुकी के दोस्तों ने इसे दूर करने की कोशिश में गई। वह अपने हुआस में कहा था, राहुल छोड़ दो इसे। अरूज हिम्मत करती बोली, मगर शायद राहुल ने इसकी बात नहीं सुनी। आसपास काफी स्टूडेंट जमा होकर इनका तमाशा बना देख रहे थे। ये क्या हो रहा है यहाँ? एक दार पर राहुल की हाथ रुका। प्रोफेसर सुर आंखों से दोनों को घूर रहे थे। मैंने कहा क्या हो रहा है यहाँ? ये कॉलेज है या कोई चिड़ियाघर? प्रोफेसर दोबारा दौड़े। राहुल और रुकी शराफत से खड़े हो चुके थे। प्रोफेसर ने एक नजर रोती हुई रुच पर डाली। सर इससे पूछे, इससे एजी के साथ मिसबिहेव किया है। राहुल ने लाल अंगार आंखों रुकी पे गाड़ी। सर ये झूठ बोल रहा है। रुकी ने फौरन अपना दफा किया। ऑफिस में आओ तुम दोनों, मेरी और तुम भी। आखिर में प्रोफेसर ने अरूज से कहा और वहां खड़ी बेड़ को जाने का कहा दंदनाते अपने ऑफिस में चले। मुझ पर हाथ उठाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। रुकी ने मुंह से खून थूकते कहा, लेट्स सी। राहुल ने इससे खुला चैलेंज करते अरूज का हाथ पकड़कर प्रोफेसर की ऑफिस की ओर चल दिया। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत। अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। खुद से बड़बड़ाते हुए भी प्रोफेसर की ऑफिस की तरफ बढ़ा। तुम बताओ अरूज, क्या हुआ था वहाँ? वो तीनों प्रोफेसर की ऑफिस में मुजरमों की तरह सर झुकाए खड़े थे। जब प्रोफेसर ने नरमी से रू से पूछा, जिस पर इसने रोते हुए सब कुछ प्रोफेसर के गोशे गुजारा, सर ये झूठ बोल रही है, इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। रुकी ने अपना फौरन दफा करना चाहा। तुम चुप रहो, मैं जानता हूँ तुम कितने पारसा हो। प्रोफेसर ने कई नजरों से इसे घूरते हुए जफर किया। रुकी की खामोशी से सर झुकाते खड़ा था। रूज कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट थी और प्रोफेसर से बहुत अच्छे से जानते थे। रुकी सॉरी बोलो रूज से। पर सर मैंने कुछ नहीं किया, सॉरी बोला। प्रोफेसर ने लफ्जों पर जोर देकर सॉरी वो एहसान करने वाले अंदाज में बोला। अरूज ने नफरत से अपना चेहरा मोड़ लिया। अरूज मैं तुमसे एक्सक्यूज करता हूँ, मेरे कॉलेज में तुम्हारे साथ ऐसे भी है हुआ। प्रोफेसर ने शर्मिंदगी से कहा। नो सर, अरूज फौरन बोली, और तुम दोनों एग्जाम्स में हैं इसलिए छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती की ना तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेन मिली तो सस्पेंड कर दूंगा, अंडरस्टैंड? प्रोफेसर ने ऊंची आवाज में कहा। यस सर, दोनों एक साथ चिल्लाए। अब जाओ यहाँ से। राहुल ने अरूज का हाथ पकड़ा और जहर आलूद नजरें रोकी वो डालते बाहर निकल गया। रुके भी हद से लाल चेहरा लिए पीछे ही प्रोफेसर के ऑफिस से निकला। ऐसी चुप कर जाओ यार, कितना रोगी? अरूज प्रोफेसर के ऑफिस से आने के बाद मैं सरसर हो जा रही थी और डिनर से चुप करवाने में थकान हो रही थी। हिम्मत कैसे हुई इसकी हाथ लगाने की? सर गुस्से से बड़बड़ाया। जब से इन्हें पता चला था तब से दोनों गुस्से से तेरे बैठे थे। इसे इतनी डील देनी ही नहीं चाहिए थी। अक्षय भी गुस्से से चिल्लाता मुसलसल चक्कर काट रहा था। दोनों का बस नहीं चल रहा था रुकी का मुंह तोड़ दें। ऐजी चुप कर जाओ यार, दोनों से क्या होगा? टीना जो कब से चुप करवा रही थी एक कोशिश की और करती बोली, इसने मेरा हाथ पकड़ा, घिन आ रही है मुझे खुद से। वो मजीद तेजी से रोने लगी। ऐजी भूल जाओ इस बात को, क्यों खुद को हट कर रही हो? टीना ने इसे समझाया। कैसे भूल जाए? कहती इंसान ने मेरा हाथ पकड़ा। रूज गुस्से से बोली। अच्छा चलो मैं तुम्हारे हाथ डिटोल से धो देता हूँ, सारे जरासीम चले जाएंगे। अक्षय ने इसका मुंह ठीक करने के लिए शरार से कहा, जिस पर रोहित रोते रोते हंसती। चलो शुक्र है तुम हंसी तो सही। इसे हंसता देख टीना ने तशकर बरस सांस खारिज किया। जालमो इधर भी देख लो, तुम्हारे चक्कर में क्या हालत होगी है मेरी। राहुल जो कब से एक तरफ बैठा इनकी बातें सुन रहा था ससकते बोला, हाँ तो मैं तुम्हें किसने कहा था हीरो बनने को? अरूज भी अपना मुंह टाइप करती शरार से बोली, ihsan फरमोश तुम्हारे चक्कर में ये हालत कर ली और तुम यहाँ बैठी मुझे ही गलत कह रही हो। राहुल ने अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए दाई दी, जहाँ इसकी आंख पर नील पड़ने के साथ साथ इसका जबड़ा भी हल्का सा सूज चुका था। मैंने कहा था ऐसे करने को। अरूज ने आंखें मटकाते शरार से कहा, मरो तुम सब, तुम जैसे दोस्तों से दुश्मन अच्छे हैं। उजल का बोलता जाने लगा जब अरूज ने इसके राकर रास्ता रोका। राहुल ने मस्तूल नाराजगी से चेहरा फेरा। थैंक यू एंड सॉरी। अरूज ने लाड़ से दोनों कान पकड़ दे कहा। राहुल मुस्कुराया। दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट किया। राहुल जिताने वाले अंदाज में बोला। अरूज समेत सभी मुस्कुरा दिए। कॉलेज से वापस कर फ्रेश होकर अपने एक अदद सिंगल बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर में ही इसे काम पर जाना था। इसका रूममेट अपने बिस्तर में दबकर सो चुकी थी। जब से वो हॉस्टल आई थी रोज इसी का यही मामूल देखती। जब न ही हुई इसकी परसकून नींद पर रश करती कि अपने दिमाग में आई सभी सोचों को झटक अपना बैग चेक करने लगी। जरूरी सामान पैक में रखती जब इसकी नजर एक चीज से पड़ी। एक तलखराहट ने इसके चेहरे का तवाफ किया। इसको हाथ में थामे एक बार फिर वह माजी की सोचों में गर्क होगी। एनहर को वापस बैग में
رکھ کر اس نے ایک آخری نظر اپنے روم میٹ پر ڈالی اور روم سے نکل گئی۔ راہداری بالکل خالی تھی، شاید سبھی لڑکیاں اپنے کمرے میں تھیں۔ کاؤنٹر پر پڑے ہوئے پیڈز پر اپنی غیر حاضری کے سائن کرتی وہ ہاسٹل سے نکل گئی۔ اب اس کا رخ بس اسٹاپ کی اور تھا۔ آسمان پہ گہرے بادل چھائے تھے، یقیناً بارش آنے والی تھی۔ اس نے قدموں کی رفتار مزید بڑھائی، بارش کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی، چاروں اور گہرا سنسان تھا۔ عروج نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، جس کے بس کے آنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ اللہ، اگر بارش آ گئی تو بس ٹینٹ کی ٹوٹی چھت کو دیکھ اس کی حالت خراب ہوئی۔ یا اللہ، بس جلدی آ جائے۔ ابھی وہ دعا کر رہی تھی کہ ہلکی ہلکی بوندا باری شروع ہوگی۔ عروج کی حالت مزید خراب ہوگی۔ اس کے پاس کوئی چھاتا بھی نہیں تھا جس سے وہ اپنا بچاؤ کرتی۔ اگر بارش تیز ہو جاتی تو وہ پوری بھیگ جاتی۔ یکدم ہلکی ہلکی بوندا باری بارش میں بدلی۔ عروج گھبرا گئی، چھت ٹپکنے لگی۔ عروج ایک طرف سمٹ کر کھڑی ہو گئی، بس ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ٹھنڈ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اچانک ایک خوبصورت کار اس کے سامنے آ کر رکی۔ عروج نے خوفزدہ آنکھوں سے کار کو دیکھا۔ ایک تو سنسان روڈ، اوپر سے بارش تھی۔ بارش اس سے پہلے ہی حالت خراب تھی اور اب یہ سامنے کھڑی کار، اس کی حالت مزید خراب ہوگی۔ شیشے سے زین عباس کی ایک جھلک دکھائی دی، جسے دیکھ کر مسکرا کر ہاتھ ہلانے لگا۔ عروج نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈر کی جگہ غصے نے لے لی۔ لفٹ چاہیے؟ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے زین نے مزے سے کہا، جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آنکھوں پر چشمہ لگائے دن لاگ گیا تھا، جس پر اپنے دوپٹے کی مدد صاف کرتی ماتھے پر تیوری چڑھائے اسی طرف دیکھنے لگی جہاں سے بس آنی تھی۔ بس ابھی نہیں آنی تھی۔ پل پل ٹپکتی چھت کے اس کے کپڑوں کو بھگوڑ رہی تھی۔ 10 منٹ گزر چکے تھے مگر بس نہیں آئی۔ زین کی کار بھی وہیں کھڑی تھی۔ اب سے ہی معلوم اس کی حالت بگڑنے لگی۔ کسی کو لفٹ چاہیے تو آ جائے، میں یہاں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوں گا، جتانے والے انداز میں کہتا وہ عروج کو تپا گیا۔ میں نے کہا ہے کھڑے رہنے کو۔ عروج غصے سے بڑبڑائی، اگر یہ بھی چلا گیا تو میں بس بھی نہیں آئے گی۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی جب گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے بے اختیار نظریں گاڑی کی موڑی اور جہاں کار جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسل بس کرتی ہوئی مسلسل بڑبڑائی تھی۔ کپڑے کافی حد تک بھیگ چکے تھے، اگر یہ چلا گیا تو اس سے آگے وہ سوچ نہیں پائی۔ وہ تیزی سے کار کی اور بڑھ گئی۔ کار کے قریب پہنچ کر وہ دوبارہ رک گئی۔ زین نے ایک نظر سے دیکھا اور دوبارہ دروازہ کھول دیا۔ عروج تیزی سے کار میں بیٹھ کر کار میں سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں مونڈی۔ کار میں چلتے ہی اسے ڈیرا سکون ملا۔ زین نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ بارش سے بھیگا چشمہ، ٹھنڈ سے سرخ ہوتی ناک اور گال، بالوں کی گیلی ہوئی موٹی موٹی لٹیں اس کے چہرے پر بکھر پڑی تھی۔ چند لمحے وہ محبت سے دیکھنے لگا۔ جلد ہی اپنی پوزیشن سمجھتے اس نے کار جھٹکے سے آگے بڑھائی، جس سے سکون سے آنکھیں مونڈے بیٹھی عروج ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ایک خوار نظر اس سے زین پر ڈالی۔ ایک تو تمہیں لفٹ دی، اوپر سے سینک ہونے کو جا یوں گھور رہی ہو؟ زین نے شرافت کا لبادہ اوڑھتے ہوئے کہا۔ میں نے نہیں کہا تھا لفٹ دو، خود ہی تو زبردستی لفٹ دینے پر تلے تھے۔ عروج نے اپنا چشمہ صاف کرتے غصے سے کہا، کتنی احسان فرموش ہو تم، ایک تمہیں لفٹ دی، اوپر سے مجھ پر ہی غصہ دکھائی دے رہی ہو۔ زین نے اس کے انداز پر حیرانی سے کہا، ایک میں کسی کا احسان نہیں لیتی، اور اگر میں لے لوں تو زیادہ دیر اپنے پاس نہیں رکھتی، لوٹا دیتی ہوں۔ وہ بھی جتانے والے انداز میں کہتی باہر دیکھنے لگی جہاں اب بارش مزید تیزی سے برس رہی تھی۔ تمہارے پاس کار ہے جو تم مجھے لفٹ دو اور اپنا احسان لوٹاؤ؟ زین نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر کار نہیں ہے تو کسی کی طرح سے تمہارا احسان چکا دوں گی۔ اس نے برستی بارش پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا، کافی دیر کار میں خاموشی چھا گئی۔ اب بتاؤ گی بھی کہاں جانا ہے یا یوں ہی نوابوں کی طرح بیٹھی رہو گی؟ زین نے اس کے یوں پرسکون سے انداز میں بیٹھنے پر ظفر کیا۔ میں کوئی کار میں پہلی بار نہیں بیٹھی سمجھے، اور رہی بات کرنے کی تو وہ سامنے جو ہوٹل ہے نا وہاں اتار دو۔ عروج کو اس کی بات کا بالکل سمجھ پسند نہیں آئی، جس پر وہ بنا لحاظ کر کے بولی، تمہیں لفٹ دی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی بےعزتی بھول جاؤں گا، بس انتظار کرو، بہت جلد تمہارا سارا حساب چکتا کروں گا۔ کار ہوٹل کے سامنے رکتے اسے تنبیہ کرنا نہیں بولا، دیکھتے ہیں، اسی کے انداز میں کہتی عروج کار سے اتر کر جلدی سے ہوٹل میں داخل ہوگی۔ تمہاری ساری اکڑ نکال لوں گا میں، دل سے سوچتے اس کے چہرہ شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یار فائنل ایگزام ختم ہو گئے، ٹینا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ ہاں یار، انہیں انڈیزرو میں ویسے بھی جان پر بنی ہوئی تھی، میری تو حالت بری تھی پیپر دیتے وقت۔ اکشے نے بے اختیار چھڑی لی، وہ کون کہتے ہیں سارا سال آوارہ گردگی کرو، پڑھائی تو تم سے ہوتی نہیں، اور ان دونوں تم لوگوں کی جان ہوا ہوتی ہے۔ عروج نے چاروں چار چوٹ کیے، یار یہاں عمر تو ہوتی ہے انجوائے کرنے کی، گھومو پھرو عیش کرو، پیپر تو ویسے بھی رٹا لگ جاتا ہے، کیوں دوستو؟ راہل نے عروج کو چھوڑ باقی سب کی تائید جائی، تینوں نے ایک ساتھ سر ہلایا
اور جب پتہ ہے ٹاپ تو ہم نے کرنا نہیں تو کیا فائدہ اتنا پڑھنے کا؟ سیٹ نے بھی گفتگو میں حصہ لے دیکھا۔ پانچوں اس وقت کیفے میں ٹیریا میں بیٹھے تھے۔ جب سے ہمیں یاد ہے ہمیشہ ٹاپ کا پوزیشن تم ہی لاتی ہو تو ہماری باری تو آتی ہی نہیں، تو پھر فائدہ اتنے پڑھنے کا؟ ٹینے کی بات پر عروج کا من کیا اپنا سر پھوڑ لے۔ اچھا چھوڑے، ایک کپ چائے لاؤ، عروج نے چاند چھڑاتے ہوئے کہا۔ ابھی تو پی ہے، راہل نے حیرت سے کہا۔ تو ایک کپ اور نہیں پی سکتی کیا؟ عروج نے ابرو اچھالتے پوچھا۔ اور ویسے بھی مجھ سے یہ کڑوی کافی نہیں پی جاتی تم لوگوں کی طرح، عروج نے برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر میں کافی پینے سے اچھا تھا بندہ زہر پی لے۔ عروج کو کافی بالکل پسند نہیں تھی۔ کیسے پی لیتے ہو تم لوگ یہ؟ اس نے کافی کے کپ کو دیکھ ناک چڑھاتے پوچھا۔ جہاں دنیا کی ساری چائے کو تم پی جاتی ہو، اب ہم بیچارے کافی نہیں پیے تو کیا پیئیں؟ اکشے نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ لا کر دینی ہے تو دو ورنہ باڑ میں جاؤ، عروج نے ناراضگی سے کہا۔ اچھا اچھا لاتا ہوں، ناراض تو نہ ہونا، راہل نے فوراً کہا اور چائے کے لینے چلا گیا۔ اور سنا کوئی نئی تازی؟ عروج نے چائے سے لطف اندوز ہوتے پوچھا۔ اچھا اس بار گھومنے کہاں جانا ہے؟ اور ٹینا نے یاد آنے پر چیک کر پوچھا۔ اس بار بھانگڑا فورٹ چلتے ہیں، سنا ہے وہاں جن بھوت ہوتے ہیں، سیر نے پرسرار انداز میں کہا۔ اور ہاں، وہ تمہیں وہاں تمہاری بہن بھائیوں کے پاس چھوڑ آئیں گے، ٹینا نے زبان دکھاتے ہوئے کہا، جس پر سیر نے کھا جانے والی نظروں سے سر گھورا۔ باقی تینوں نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی۔ میں تو کہتی ہوں اس بار لندن یا یوکے چلتے ہیں، وہاں پر سنو فال ہوگی، بہت مزہ آئے گا، ٹینا چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہوتی بولی۔ ہاں، وہاں تمہارے جیسے لیگ پیس دکھاتی لڑکیاں ہوں گی، بہت مزہ آئے گا، سیٹ نے بھی اس کی نقل اتاری۔ ٹینے کے سوا باقی سب کا کہہ گنجا۔ ٹینا منہ کھولتے ہی والی تھی جب عروج تیزی سے بولی۔ میں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے، ہم اس بار چھٹیوں پہ کہاں جائیں گے۔ کہاں جانا ہے؟ چاروں ایک ساتھ پوچھے۔ پاکستان، مختصر کہہ کر عروج چاروں کا چہرہ دیکھنے لگی، جو تھوڑے کنفیوز دکھائی دے رہے تھے۔ اچھا نہیں ہے؟ سب کے چہرے کا جائزہ لیتی عروج نے حیرانی سے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پر پاکستان میں اچھی ہونے والی جگہ تو ہے ہی نا۔ ٹینا نے تھوڑا ترجیح دیتے کہا۔ پاکستان کو اتنا ہلکے میں نہ لو، وہاں بہت پیاری پیاری جگہیں ہیں، عروج نے مزے سے بتایا۔ اچھا پھر ڈن ہے، ہم پاکستان جائیں گے، عروج نے اپنا ہاتھ آگے کر کے چاروں کو چاہتی نظر سے دکھا۔ ڈن۔ چاروں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ سب خوش تھے سوائے راہل کے، لیکن یار کیا ڈیڈ مانیں گے؟ مسٹر اگروال عروج کو پہلے ہی ناپسند کرتے تھے اور راہل کو اس کے ساتھ پاکستان جانے دیتے کبھی نہیں۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تمہارے ڈیڈ نے تمہیں کہا لائر بن جاؤ، تم بن گے نہیں نا؟ تو ایسے ہی اگر وہ تمہیں پاکستان جانے سے روکیں گے تو تم رک جاؤ گے کیا؟ اکشے نے پتے کی بات کہی۔ اور اکبر پھر بھی نہ مانے تو تم رک جانا، ہم اکیلے چلے جائیں گے گائز، اکشے نے راہل سے چھپا کر سب کو آنکھ واں کی، جس پر سب نے ایک ساتھ یس کہا۔ تم لوگ میرے بغیر دلی سے باہر جا کر تو دکھاؤ، پاکستان تو بہت دور کی بات ہے، راہل نے اکڑا کر کہا۔ یہ اکڑ اپنے ڈیڈ کو دکھانا، ہمیں نہیں، سیٹ نے چیلنج بھرے انداز میں کہا۔ ڈیڈ سے پرمیشن لے کر ہی آؤں گا، دیکھ لینا، یہ چیلنج ہے میرا، راہل نے فرضی کالر جاڑتے کہا۔ اے جی، ویزا بھی کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی نا؟ ٹینا نے پوچھا۔ نہیں، اگر ہوئی تو یہ بابا دیکھ لیں گے نا، تم لوگ بس تیاری کرو، چھٹیاں ہوتے ہی ہم لوگ پاکستان، عروج نے ہاتھ کا جہاز بناتے پرجوش انداز میں کہا، جس پر سب کا نعرہ گونجا۔ اتنی دیر میں ویٹر بل لے کے آیا، لاؤ میں دیتا ہوں بل، راہل نے کہتے ساتھ ہاتھ بڑھا کر بل اٹھانا چاہا، جیسے سیٹ نے اٹھا لیا۔ تم کیوں؟ میں کروں گا نا پے، سیٹ نے بل پر نظر دوڑائی۔ جب اکشے نے بل چاک لیا۔ تم لوگوں کیوں میں کرتے رہو بل پے تو اکشے ہی کرتی ہو بل، عروج نے کہا۔ ارے تم کیوں میں کر دیتی ہوں، ٹینا بھی میدان میں اتری۔ پہلے میں نے کہا تھا بل پے کرنے کو، راہل نے کڑا توجہ سے نے گھورتے ہوئے کہا۔ لاسٹ ٹائم تم نے کیا تھا نا، اب میری بار ہے، اکشے نے بل پکڑنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی ٹینا نے بل چپڑ لیا۔ میں کروں گی بل پے، ویٹر ہوں بنا ان دوسروں کو ایک دوسرے چپٹا دیکھ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کروں گی بل پے، عروج نے بل پکڑنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی سیٹ نے بل چک لیا۔ دس اس چیٹنگ سیٹ، ٹینا نے انگلی دکھاتے کہا۔ آس پاس کے لوگ بھی حیرانی سے انہیں بل پر جگرتا دیکھ رہے تھے، پانچوں ایک دوسرے سے بل چپنے کی مسلسل جگڑ رہے تھے۔ گائز دیکھو، پہلے میں نے کہا تھا، راہل نے کہتے ساتھ ٹینا کے ہاتھ سے بل کھینچا۔ آدھا بل ٹینا کے ہاتھ میں رہ گیا اور آدھا راہل کے ہاتھ میں، اب کر لو بل پے، عروج نے کرسی کے پاس سے ٹھیک لگاتے کہا۔ دونوں ہانگ والے بیٹھے اپنے ہاتھ میں پکڑے بل کو دیکھ رہے تھے، ویٹر الگ پریشان تھا۔ جب سیٹ، جس نے پہلے ہی بل دیکھ لیا تھا، پیسے نکال کر سیدھا ویٹر کے ہاتھ میں پکڑائے۔ دس اس چیٹنگ، چاروں نے ایک ساتھ کہا۔ چپ کر کے چلو، سیٹ اسے لڑاتے ہوئے بولا۔ اگلی بار سے ڈیسائیڈ کر کے آنا کس نے پے کرنا ہے، عروج نے چیئر چڑھتی کہا۔ ہر بار ان کا یہی تھا، اگلی بار میں پے کروں گی، ٹینا ساتھ ساتھ چلتی بولی۔ تم کیوں؟ میں کروں گا، اکشے نے فوراً سے کہا۔ پانچوں ایسے جگڑتے کیفے ٹیریا سے باہر نکلے۔
हाल अगले दिन अरूज काम पर गई तो सामने ही टेबल पर जैन और उसकी गैंग बैठी दिखाई दी। गलती कर दी इससे लिफ्ट लेकर अरूज गुस्से से तेवर चढ़ाई बड़बड़ाई। वेटर वह ड्रेस चेंज करके आई। जब वेटर का नारा गूंजा, अरूज ने न गौर नजर से इसकी समय देखा। आवाज देने वाला जैन ही था, जो इसे देखकर मुस्कुराकर हाथ हिलाने लगा। अरूज वहां वेटर की हैसियत से ही काम कर रही थी, मगर जैन के मुंह से वेटर का नाम सुन इसके तन बदन में आग लग गई। अपने तासुब छुपाती वो टेबल तक आई। ये सर, सच गाकर बहुत मोहतरम अंदाज में कहा, मेरे लिए कॉफी और इनके लिए जो ये कहें ले आओ। हुक्म सादर करते जैन बहुत गौर से इसे देख रहा था, जो अपना सर तबा छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसके दोस्तों का आर्डर ले रही थी। आर्डर लाकर सामान सलीके से टेबल पर रखा। अपनी थिंक एल सर, एनी थिंग्स सर ट्रे को हाथ में पकड़े, झुके सर से कहा, नो। अकड़ कर एक मुख्तसर लफ्ज कहते हुए अपने दोस्ती की तरफ मुतवज्जो हो गया। रूज खामोशी से वहां से चली आई। काउंटर के पीछे खड़ी वो अपने काम कर रही थी, जब इसकी नजर सामने टेबल पड़ी। वो 5 ही तो थे, बिल्कुल इनके जैसे, वैसे ही हंसते मुस्कुराते बातें करते। इन्हें देखते एक बार फिर वो माजी की सोचों में खो गई। वो ऐसी खोई के सामने से आते जैन को भी ना देख पाई। जैन ने पास आकर इसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई, जिससे वो होश की दुनिया में वापस लौटी। जैन को सामने देख एकदम इसे शर्मिंदगी ने आ घेरा। क्या देख रही हो? हमारे खाने को नजर लगानी है, अगर चाहे तो मांग लो। यूं आंखें फाड़कर नजर लगाने की क्या जरूरत है? जैन जफे कहते इसके तन बदन में आग लगा गया। लम्हों पहले हुई शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई। मैं तुम्हारे खाने को क्यों देखूंगी? और ने दबे दबे गुस्से से कहा, अच्छा तो फिर मुझे देख रही होगी। अब इतना हैंडसम लड़का हूँ, देख लो, कोई भी होश खो सकता है। वो कर बोला हूँ हैंडसम, और तुम अरूज स्त्रिया से, क्यों तुम्हें मैं हैंडसम नहीं लगता? बुरी आंखें इस पर गाढ़े पूछने लगा। बिल्कुल भी नहीं, वो नजरें फेरती बोली। इसकी तो एक ही वजह हो सकती है। काउंटर पर कोनी टिकाए इसने पुरसोच अंदाज में कहा, और वो क्या है? यही कि तुम्हारे चश्मा खराब हो चुका है, इसे बदल लो। इसकी बात पर रूज ने बेहतियार अपने चश्मे को छुआ। जैन इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। रूज ने गुस्से से मुट्ठी मीची। जैन एक ड्यूलिश स्माइल पास करते वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। अनु जब एक दूसरी टेबल पर खाना सर्व करके आई थी, जब वो दोबारा वेटर की सदा गूंजी। अनु ने बेहतियार आसपास देखा, जहां सभी वेटर कहीं न कहीं बिजी थे। एक ठंडिया बढ़ती मजबूरी में वो दोबारा से जैन के पास जाना पड़ा। यस सर, फिर से वही मौजवान अंदाज। बिल मसरूफ अंदाज ने कहा। वेटर के साथ बिल की आवाज भी लगाने देते उससे बड़बड़ाती वापस बिल लेने चली गई। योर बिल सर। अरूज ने बिल लाकर टेबल पर रखा। बिल पे करके जैन एक अपने गैंग के साथ उठा। अरूज पैसे लेकर वापस जाने लगे, जब जैन की बात रुकी। मैं तो कुछ भूल ही गया। चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए जैन इसके सामने आकर खड़ा हुआ। अरूज ने सारी नजर से देखा। जैन ने जैकेट की जेब से 50 का एक नोट निकालकर इसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारी टिप? नो थैंक्स सर, मैं टिप नहीं लेती। बहुत जब से इसने अपना जुमला कहा। अगर तुम्हें कम लग रहे हैं तो बता दो, मैं ज्यादा दे देता हूँ। जैन ने थोड़ा आगे को झुकते ही बज़ाहिर मुस्कुराकर कहा, मगर इसकी आंखों में गुरूर साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा ना सर, मैं टिप नहीं लेती। इस बार वो चाहकर भी अपना लेजा नॉर्मल ना रख पाई। टिप तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, चैलेंज अंदाज में कहते हुए उससे सुलगा गया। अगर नहीं ली तो क्या करेंगे? वो अगर आई थी, मैं तुम्हारे मैनेजर को बुलाकर कहूंगा कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की, और आई एम श्योर कि वो 1-2 टक्के की वेटर की बात को नहीं सुनेंगे। जैन अपनी बात के आखिर में मुस्कुराया। अरोज इसकी बात पर जर्द पड़ गई। ये जॉब इसकी ज़रूरत थी, वैसे खोना नहीं चाहती थी। और यह भी सही था कि इसने आज तक किसी से टिप नहीं ली थी। कांपते हाथों से 50 को नोट थामा। हतिक से चेहरा पर लाल पड़ गया। गुड गर्ल मुस्कुराया, आंखों पर ग्लासेस लगाए। जैन इसके कान के करीब झुका। सी यू टुमारो चबाकर कहता वो रुका नहीं था। अरूज वहीं सुन खड़ी रह गई, अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करती वहां से सीधा स्टोर रूम में आई। आंसू उसके गाल बिगड़ रहे थे। इतनी जिल्लत क्या थी, और वो क्या थी और क्या हो गई? आंसू पल पल उबल कर बाहर गिर रहे थे। अचानक अरूज को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। यही तो मिला था इससे मुखलिसी का सिला। कांपते हाथों से अपने बैग से इनहर निकाल कर इस्तेमाल किया। दिल में दर्द सा उठ रहा था। काफी देर लंबे लंबे सांस लेते अरूज ने खुद को कंपोज किया। चंद लम्हे यूं ही बेवजह इनहर को देखते इधर मुस्कुराहट ने इसके लबों को एहसास किया। माजी, आई कांट बिलीव कि तुम्हारे डैड ने तुम पाकिस्तान जाने की परमिशन दे दी। जब से सेठ को पता चला था, इसकी सुई वहीं अटकी थी। तुमने क्या मुझे कोई मामूली चीज समझा है? अपने भी एक स्टैंडर्ड है। और राहुल ने फर्जी कालो जाड़े, जबकि ये सिर्फ वही जानता था कि कितने घुटने घंटों की बहस के बाद जब इसे इजाजत नहीं मिली, तब राहुल ने अपने डैड को घर छोड़ने की धमकी दी थी, जिसको सुनते ही डैड खामोश हो गए। पर दोस्तों के आगे नंबर भी बनाने थे, इसलिए वो लंबी लंबी फेंक रहा था। इस वक्त सब मीर मेंशन में मौजूद थे। सबकी बैंकों मुकम्मल हो चुकी थी।
थोड़ी देर में ही इनकी पाकिस्तान की फ्लाइट थी। सबके साथ इनका सामान भी वहीं मौजूद था। सभी लॉन्च में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे जब रज़ा मीर के साथ साथी बीबी वहाँ आ गई। बाबा आप भी चलते ना हमारे साथ। अरूज ने लाड से कहा, नहीं बेटा, आजकल ऑफिस में बहुत काम है, वरना कभी भी तुम्हें अकेले नहीं भेजता। रज़ा मीर ने प्यार से इसे साथ लगाती कहा, दादी आप तो साथ चलती है। अरूज ने साथी की तरफ देखते एक और कोशिश की। अरे नहीं बेटा, मेरी हड्डियों में इतनी जान कहाँ जो सफर करूं। शादी हुई बात। अरूज ने मुंह फुलाया। इसका चेहरा देख सब ने कहक लगाया, अरे मेरी बचत खफ होगी। रज़ा मीर ने रोज के फूले गालों को प्यार करते हुए कहा, अंकल ये तो बस टांग है, अंदर से बहुत होश है, ये आपके बगैर आज़ादी से जुझा रही है। अक्षय ने रज़ा मीर के कान में सरगोशी की, मगर आवाज सब पर बखूबी सुन सकते थे। सच्ची में? रज़ा मीर ने भी इसी के अंदाज में कहा, हाँ अंकल, ये तो बस ड्रामे हैं इसके। अक्षय ने खालस जनानों वाले अंदाज में कहा। बाबा अरूज ने अक्षय को गड़े तवने से घूरते नाराजगी से रज़ा मीर का बाजू छोड़ा, जिस पर सबकी केक दोबारा बुलंद हुए। यूं ही हंसी मजाक में वक्त का पता ही न चला। सब सामान गाड़ी में पहले ही रखवा कर दिया था। बाबा अरूज ने नीम आंखों से इनकी गले लगी खड़ी थी। रज़ा मीर का दिल भी नहीं इन्हें अकेले भेजने का नहीं था, मगर भी जान से वादा जो कर चुके थे। रज़ा मीर से मिलती वो सादी भी के गले लगी। सादी भी ने से डेरन दुआई दी। दोनों से मिलकर वो हजोले दिल और गाड़ी में बैठी। चारों पहले ही गाड़ी में बैठ चुके थे। अरूज के बैठते ही गाड़ी एयरपोर्ट की और रवाना हुई। रज़ा मीर ने एयरपोर्ट तक साथ चलने का कहा था, मगर सब ने मना कर दिया। उफ यार, कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जा रही हो तो दास्त ऐसे हो रही जैसे अभी भी तुम्हारी डोली उठी है। तीनों ने से दाद देकर कहा, तीनों की इसकी रोनी शुरू देख हंसती है। हंस लो सबके सब। अरूज हफ होती बोली, हम हैं ना तुम्हारे साथ, उदास क्यों होती हो। तीनों ने इसे गले लगाए मोहब्बत से कहा। अरूज ने भी मुस्कुराकर इसके गिर्द अपने बाजू बांध दिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचते ही ताज़ा ठंडी हवा ने इनका इस्तकबाल किया। पांचों अपनी अपनी ट्राली घसीटते एयरपोर्ट के हदूद से बाहर निकल रहे थे। नया मुल्क, नया शहर, सबको एक अजीब सा एहसास हो रहा था। आसमान पर छाए बादल और गीली जमीन इस बात को पता दे रही थी कि इस्लामाबाद में ताज़ा बारिश हुई है। पांचों आसपास नजरें दौड़ाए चढ़ रहे थे जब अरूज की नजर एक जाना पड़ी। चाचू। अरूज ने दूर से ही चलाकर हाथ हिलाया। बाकी चारों ने भी इसकी नजरों का ताक़ुब किया। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप। अरूज नजदीक पहुंच पर चेक कर बोली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मेरी बेटी कैसी है। अहद मीर जो रज़ा के भाई व बड़े भाई थे, इन्होंने मुस्कुराकर से गले लगाते पूछा, मैं ठीक, ये मेरे दोस्त हैं। अरूज ने पीछे शर्माते खड़े चारों की इशारा किया। ओह अहद। ये मीर मुस्कुराकर सबके गले मिले। टीना के सर पर इन्होंने शफकत से हाथ भरा। सलाम दुआ के बाद गाड़ी अफजल वेला की तरफ रवाना हुई। एयरपोर्ट से निकलकर गाड़ी इस्लामाबाद के साफ शफाफ रोड पर दौड़ रही थी। हर की फुल्की गुफ्तगू के साथ सभी बाहर देखने में मगन थे। अरूज भी शीशे से सर टिकाए हरियाली बड़े पहाड़ों को देख रही थी। सालों बाद अपने मुल्क में आकर इससे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही। गाड़ी खूबसूरत विला के आगे रुकी। पांचों गाड़ी से निकलकर सताइश बड़ी नजर से घर को देख रहे थे, जैसे यकीनन इनके आने की खुशी में ही किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। आसपास के कुछ लोग भी अपने घरों की छतों पर खड़े इन्हें देख रहे थे। पांचों को किसी फिल्म स्टार की तरह वाहिब आए। अरूज नीम आंखों से बीजान के गले लगी। कैसी है मेरी बच्ची। बीजान मोहब्बत से चूर लहजे में बोली, ठीक हूँ बीजान, आप कैसे हैं। अरूज ने बेमुश्किल अपने आंसू पर काबू पाते पूछा, तुमने देख लिया मेरी उम्र बढ़ गई। बीजान ने मुस्कुरा कर कहते हुए से खुद से अलाप किया। जब इनकी नजर पीछे छुपने खड़े तीनों पर पड़ी। ये मेरे दोस्त हैं। अरूज ने इनकी नजर के ताक़ुब में देखा। बीजान ने आगे बढ़कर सबके सर पर शफकत से हाथ फेरा। सबसे अलग सलाम के बाद सब अंदर आ गए। घर को अंदर से भी इतनी खूबसूरत सजाया था। काफी देर चाय के साथ रेगुलर जमात का दौर चला। सब फ्लाइट में ही खाना खा चुके थे, इसलिए किसी को भी भूख नहीं थी। काफी देर की गपशप के बाद पांचों को इनके कमरे में पहुंचा दिया। गाइस सब कितने अच्छे हैं, टीना ने चहक कहा। रज़ा अंकल की फैमिली है, इनकी जैसी ही होगी ना। अक्षय ने भी तारीफी लफ्ज में कहा। चारों को रज़ा मीर की फैमिली बहुत पसंद आई। इस वक्त पांचों टीना और अरूज के कमरे में मौजूद बातों में मसरूफ थे जब मुलाजमा ने डिनर का आकर कहा। पांचों एक साथ डिनर टेबल पर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। अरूज ने बुलंद आवाज सलाम किया और कुर्सी खींचकर बैठ गई। बाकी चारों ने भी इसकी तारीफ की। पाकिस्तानी खाना देख इनकी भूख जागी। सवाए अरूज के चारों शर्माते शर्माते से खाना खा रहे थे। पाकिस्तानी खाना पांचों को पसंद आए। सब खामोशी से खाना खा रहे थे जब बीजान की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। देखो बच्चों, जिस तरह अरूज इस घर की फर्द है, इसी तरह ये घर आपका भी है। आप सब भी इसी घर के फर्द हैं, इसलिए बिना जजे को शर्माए खाना खाओ। बीजान की बात समझकर चारों ने सर हिलाया। क्या बात है बेटा, आप खाना क्यों नहीं खा रही। टीना तो शर्माई से सोच रही थी कि अगली डिश कौन सी ट्राई करे। नबीला अहद मीर की जोजा की बात पर बुखलाई। वो मैं इससे पहले कुछ बोलती
सेठ जो भी जान की बात पर अपनी सारी शर्म व बाय बाय कर चुका था, फौरन से बोला, आंटी एक्चुअली टीना को खाने में के साथ लेग पीस बहुत पसंद है। जिसे खाने के साथ लेग पीस ना हो वो टीना खाना खाना ही नहीं खाने जाता। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, टीना जो पहले ही बुखलाई बैठी थी। सेठ की बात जोर जोर से खांसने लगी। अरे क्या हुआ बच्ची को पानी दो, भी जाने परेशानी से कहा। नबीला ने फौरन टीना को पानी का गिलास थमाया जो एक ही सांस में कटक गई। सेठ इसकी हालत से लुत्फानंदोज होकर मजे से खाना खा रहा था। टीना को शर्मिंदा सी होगी। राहुल और अक्षय ने बेहोश कर अपनी हंसी का गला घोंटा। जीप के अरूज फिक्रमंदी से इसकी पीठ सुला रही थी। टीना चेक जरा ऑफिस से सुर पड़ गया। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है, आप खाना खाओ, अहद मीर ने नरमी से कहा, जिस पर टीना सर हिलाती खाना खाने लगी। लेकिन सेठ को खुनख्वार नजर से गुना नहीं बोली। मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी कमीने इंसान, टीना गुस्से से कहती। इस पर चपटी, मगर सेठ अपना बचाव करता साइड पर हुआ। आप कहाँ भाग रहे हो, तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। हाउ डेयर यू। टीना गुस्से से पागल होती मुसलसल सेठ को पकड़ने की कोशिश करी, जो कि हाथ ही नहीं आ रहा था। सारा कमरा तहस हो चुका था। कमरे की हर चीज बिखर पड़ी थी। अक्षय एक तरफ सोफे पे बैठा सारा सीन से लुत्फानंदोज होना था। आओ पहले पकड़ो लो, फिर सर भी फाड़ लेना। सेठ इसे चढ़ाता मजीद सुलगा गया। जो भी चीज टीना के हाथ आई थी वो सेठ को मारती, मगर सेठ किसी तरह से अपना बचाव कर ही लेता। अरूज इस वक्त बीजान के कमरे में बैठी पुरानी बातें याद कर रही थी। जबकि राहुल ने खड़ा फोन पर बात करते किसी को मनाने की कोशिश कर रहा था। काफी देर की मुशक्कत के बाद भी जब सेठ हाथ नहीं आया तो टीना थक कर वहीं बैठ गई। टीना को बैठा देख सेठ भी सुकून का सांस लेता अक्षय के साथ ही सोफे पर बेडर हुआ। टीना लंबी लंबी सांस लेती खुद को कंपोज कर रही थी। जब किसी की नजर अपनी हील वाली जूते पर पड़ी। एक शैतानी मुस्कुराहट इसकी लबों का साथ किया। सेठ बेचारा जो अभी अपनी सांस बहाल कर ही रहा था, टीना को देख कर उछल कर सोफे के हुआ। टीना नो नो नो। टीना के हाथ में हील देख सेठ नो नो कर राग जब बनेगा। अक्षय जो इनकी बैठती ही समझा था कि सारा खेल खत्म, एक बार फिर अपनी आंखों में चमक लिए सारा मंजर देखने लगा। टीना मजाक अपनी जगह, ये नहीं प्लीज। सेठ मजलती हुआ, मजाक जो तुमने किया वो मजाक था। टीना भगा दी। टीना छोड़ो ना मत। अक्षय सोफे पर उछलता बोला। तू चुप कर, मेरे बाप क्यों मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। सेठ ने चिपकाकर कहा। इसकी नजर टीना के हाथ में पकड़ी हील पर थी। टीना ने पूरी कुव्वत से हील घुमाकर सेठ को मारी। सेठ बर वक्त नीचे झुका और हील पीछे रखे एक खूबसूरत शोपीस पर लगी। शोपीस जूता लगते ही नीचे गिरा और धन की आवाज से दो टुकड़े बट गया। तीनों जहां थे वहीं जम गए। कमरे में एकदम सुकून छा गई। ये क्या किया तुम लोगों ने। रात दोनों के सकते को अक्षय की आवाज ने तोड़ा। मैंने नहीं, इसने। सेठ ने फौरन उंगली टीना की ओर मोड़ी। मैं तुम्हें मार रही थी, तुम्हारी गलती है। टीना हल्काती सारा इल्जाम इस पर डाल गई। तुम दोनों ने ही किया है। सेठ का मुंह खोलता देख अक्षय ने मजे से कहा, क्योंकि दोनों की सूरत देखने लायक थी। अब क्या करें। सेठ परेशान सा बोलता सोफे पे बैठा। करना क्या है, अरूज को बता दो तुम दोनों ने ये शोपीस तोड़ दिया है, बाकी कसर तोड़ बोड़ में मैं बता दूंगा। अक्षय मजे से कहता, दोनों की शक्ल देखने। नहीं, वो क्या सोचेगी, पहले ही दिन इनका नुकसान कर दिया। टीना भी फिक्रमंदी से कहती, वही सोफे पे गिरने के अंदाज में बैठी, तो क्या दूसरे दिन नुकसान करना था। अक्षय ने जंच करते हुए बोला। अक्षय यार चुप कर जाओ ना, पहले ही टेंशन हो रही है। सेठ इसकी बात पर पेशानी मसलते हुए गुस्से से बोला। हाँ तो किसने कहा था सब करो, अब जब कर दिया है तो भुगतो भी। अच्छा अब ये सोचो इस शोपीस का क्या करना है। टीना ने परेशानी से कहा। तुमसे तोड़ा है, तुम ही सोचो। अक्षय ने साफ हाथ जोड़ते कहा। अक्षय तुम मेरे प्यारे फ्रेंड हो ना, प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई आइडिया दो। टीना मस्का लगाते हुए बोली। अरे वाह, जब कोई काम हो दोस्त और वो भी प्यारा, और जब तुम काम खत्म हुआ हम आपकी कौन। अक्षय ने हैरत से कहा। अक्षय प्लीज। टीना रंज होते हुए बोली। ओके ओके कुछ सोचते हैं। अक्षय ने इसकी रोनी सूरत देखकर हथियार डाली। काफी देर कमरे में खामोशी छाई रही। टीना उंगलियां आपस में बसाए परेशानी से बैठी थी। सेठ भी थोड़ा फिक्रमंद था। अरूज के सामने दोनों शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। एक आइडिया है। अक्षय ने चुटकी बजाते हुए मछली को दौड़ा। क्या आइडिया। दोनों का आवाज एक साथ आई। इधर आओ। अक्षय ने हाथी के इशारे से दोनों को पास बुलाया। तीनों आपस में सर जुड़े बैठे थे। इस टूटे शोपीस को बैग में डालो और मौका मिलते ही ठिकाने लगा देना। अक्षय ने पुरस्कार अंदाज में सरगोशी, जैसे कोई शोपीस नहीं टूटा, खुदा न कोई कत्ल हो गया हो। खुदा न वास्ता कोई कत्ल हो गया। अगर किसी ने पूछ लिया तो सेठ को इसका आइडिया पसंद नहीं आ रहा। कौन पूछेगा, वैसे भी इस घर में इतने शोपीस हैं, किसी एक का ना होना कौन सा महसूस करेगा। अक्षय ने पति की बात की। ये महसूस क्या होता है, सेठ ने समझी से किया, जिस पर दोनों ने महसूस
अपना माथा पीटा। कब तुम्हें उर्दू समझ आएगी? टीना जंज होते बोली। तुम लोगों को जैसे बहुत आती है ना, सेठ ने नाक चढ़ाते हुए कहा। ये सच था, उर्दू सिवाय अरूज को किसी को भी उर्दू नहीं आती थी। टीना, अक्षय और राहुल फिर भी मामूली से समझ लेते थे, मगर सेठ उर्दू बिल्कुल भी फ्री नहीं था। अक्षय, अगर कोई मसला हो गया तो, टीना ने इसकी बात बदलते हुए कहा, तो फिर खुद ही कोई आइडिया ढूंढो, वरना अरूज को बता दो, अक्षय ने झल्लाकर कहा। इसकी बात पर टीना ने अपने लब काटे। काफी देर की खामोशी के बाद टीना की सोच के टूटे हुए पीस को उठाकर अपने बैग में रखे कपड़ों के नीचे ठोस दिया। अपना काम निपटाकर टीना एक लंबा सांस लेती बैठ की। चंद लम्हों की खामोशी के बाद तीनों की नजर मिली। एकदम खामोशी को चीरते तीनों के कह गुंजा, यकीनन आज के दिन इनकी जिंदगी का यादगार दिन गिना जाता। तो इस दुनिया से इनकी यही रूटीन थी। और रोज जब भी होटल जाती, सामने पहले ही जैन अपनी गैंग के साथ मौजूद होता। हॉस्टल में भी इसकी रूममेट की जगह एक नई लड़की आई थी, जो जैन की गैंग की ही एक लड़की थी। आरू जिसे दिल ही दिल में लाना मुनावत करती थी। जब तक इसकी समेत इसकी गैंग के होटल में होती, पूरा होटल में वेटर की आवाजें गूंज रहती। होटल के मैनेजर समेत बाकी वर्कर्स ने भी इन्हें नोट किया था। काम से जब वो घर वापस आती, वहाँ अलग इसका जीना हराम होता। जेनी को खास जैन के अरूज को जीना मुश्किल बनाने के लिए वहां भेजा था। जेनी की ज्यादातर चीजें अरूज के सिंगल बेड पर पड़ी होती। जब अरूज सोने के लिए लेटती, जेनी रूम की लाइट ऑन कर देती, नहीं तो म्यूजिक लगाकर इससे डिस्टर्ब करती। अरूज को पहले ही नींद कम आती थी, और जो आती थी वो भी चीनी तबाह कर देती। जब भी अरूज कॉलेज के लिए जाने के तैयार होती, तो कभी इसके कपड़े जले मिलते, कभी बुक्स गायब होती, कभी नोट्स पर इंक गिरी होती। कई बार अरूज ने चीनी को तनबीह की, मगर फिर भी बाज न आई। आहट थक हार कर इसने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया। एक दिन काम से आते वक्त अपने साथ ढेरों सारे अखबारात लेके आई थी, जिन्हें से छुप छुपा कर उसने कहीं घर और फ्लैट देखे, मगर कोई कॉलेज से खासा दूर तो कोई इसके बजट से बाहर। आखिरकार दोनों की मेहनत के बाद से एक फ्लैट मिला, जहां अरूज ने सुकून का सांस लेते वहां जाने का प्रोग्राम बनाया। अगले दिन अखबार से एड्रेस लेती वो अपनी जगह पर पहुंची। अरुण ने दरवाजे पर दस्तक देते आसपास देखा, जहां राहदारी बिल्कुल खाली थी। चंद लम्हे बाद एक 40-45 साल खूबसूरत औरत ने इस दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजा खुलते ही इसने तेजी से सलाम किया, मगर अगले ही पल टटकी। सामने खड़ी औरत को देख एक पल के लिए से लगा इसने इस औरत को कहीं देखा है। वालेकुम अस्सलाम। इसकी आवाज इसी की तरह खूबसूरत थी। औरत की आवाज पर अरूज ने सोचों से बाहर आई। वो अपने दिमाग में आई सोच को झटकती मुस्कुराई। ये जानकर कि वो औरत मुसलमान है, अरूज को खुशी हुई। मेरा नाम अरूज है, अखबार में देखा था आप ये फ्लैट शेयर करना चाहती हैं। सॉरी, मैं बिना इत्तला देते ही आ गई। अरूज थोड़ी शर्मिंदा है। आओ अंदर आओ। औरत ने मुस्कुराकर इसे रास्ते दिया। अरूज झिझकती हुई अंदर फ्लैट के अंदर काफी खूबसूरत था। अरूज लाउंज में रखे सोफे में बैठी। क्या लोगी, चाय कॉफी? औरत ने मुस्कुराकर कहा। नो थैंक्स, इसकी जरूरत नहीं। अरूज बिला वजह ही नर्वस हो रही थी। तुम बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। अरूज इसकी बात नजरअंदाज करती बिना इसकी सुनी किचन में चलेगी। अरूज दोनों हाथों को उंगलियां आपस में घुसाए पूरे फ्लैट का जायजा लेने लगी। फ्लैट ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर खूबसूरत था। हर चीज सलीके से अपनी जगह पर थी। फ्लैट पर एक नजर डालते ही अरूज को अंदाजा हो गया कि औरत काफी नफासत पसंद है। या अल्लाह, यहाँ काम बन गया जाए। अरूज दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, जब औरत हाथ में ट्रे पकड़ किचन से बाहर आई। मेरा नाम अदन करीम है, और मैं यहाँ पास ही के एक इस्लामिक कॉलेज में लेक्चरर हूँ। अदना ने टेबल पर रखते मुस्कुराकर कहा। रोज सिर्फ सर हला करेगी, तुम लो ना कुछ। अदना ने ट्रे की तरफ इशारा करते कहा। ये औरत काफी मेजबान भी थी है। अरूज ने ट्रे पर नजर डराई, सोचा जहाँ 2 कप कॉफी के साथ देर जमात थे। अरूज ने झिझकते एक कप उठाया। नजर कॉफी पर नजर जमाई के ही यादें इसकी गड़ में डाल आई। आप यहाँ अकेली रहती हैं? अपने ध्यान बटाने के लिए इसने सिलसिले कलाम जोड़ा। जी, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। इनफैक्ट मैं ये फ्लैट भी इसलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि मेरी तन्हाई भी कम हो और किसी ज़रूरतमंद की मदद भी हो। अदना ने सादा से अंदाज में कहकर कॉफ़ी का कप उठा लिया। तब इस फ्लैट का किराया इतना कम है? अरूज ने दिल में सोचा। कॉफ़ी का कड़वा घूंट पर साथ ही इसे अदन भी काफ़ी अच्छी लगी। तुम अभी कहाँ रहती हो? मैं यहाँ के पास के ही एक कॉलेज में पढ़ती हूँ और वहीं के एक हॉस्टल में रहती हूँ। तो फिर फ्लैट शेयर करने की क्या ज़रूरत है जब तुम पहले ही हॉस्टल में रहती हो? अदना ने ताजा से पूछा। एक्चुअली मैं स्टडी के साथ जॉब भी करती हूँ, इसलिए थोड़ी मुश्किल होती है। मेरी जॉब टाइमिंग और हॉस्टल टाइमिंग अलग है। अरूज ने बीच की बात छुपाई। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ। वैसे तुम्हारी फैमिली कहाँ है? इतने की हारी कप टेबल पर रखते पूछा। मेरी कोई फैमिली नहीं। अरूज ने इसकी इतनी आस्था कहा कि अदना बहुत मुश्किल सुन पाई। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर, अदन अफसरदसी बोली। अरूज जबरदस्ती मुस्कुराई। ओके, तुम यहाँ जब चाहे शिफ्ट हो सकती हो। अदना को अरूज से हमदर्दी महसूस हुई थी। थैंक यू, अरूज ने खुशी से कहा। ये किराया वक्त पर दे दिया करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका ना दूं। अरूज ने फौरन कहा, गोया इससे खशा हो कहीं अदना
منع ہی نہ کر دے کرائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مجھے جھوٹ والے لوگ بالکل پسند نہیں، اور مجھے یقین ہے تم مخلص رہو گی۔ بظاہر نرمی سے کہتی عروج کو بہت کچھ باور کروا گی۔ جی؟ عروج زبردستی مسکرایا۔ تم نے کافی کے ساتھ کچھ لیا ہی نہیں؟ عروج کے خالی کپ کو ٹیبل پر رکھتے ہی عدنان نے کہا، نہیں بہت شکریہ، اب میں چلتی ہوں۔ عروج اپنا بیگ سنبھالتی اٹھی، عدنان سے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہی عروج نے سکون کا سانس خارج کیا۔ زین کے ٹارچر سے جان چھٹنے کا سوچ کر ہی پرسکون ہوگی، بنا یہ جانے کہ انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے اپنے سائے سے پیچھے چھڑانے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ زین عباس بھی اس کے ساتھ تھا، عمر سائے کی طرح چمٹنے والا تھا۔ استغفر اللہ ٹینا، تم ایسے کپڑے پہنو گی یہاں؟ تمہیں پتہ ہے نا پاکستان ہے ایسے کپڑے نہیں پہنتے۔ ٹینا کی ٹاپ اور ویسٹرن ڈریس دیکھ عروج نے بے اختیار کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، یار میرے پاس ایسے ہی کپڑے تھے اس لیے یہی ساتھ لے آئی۔ ٹینا تھوڑا شرمندہ ہوتی بولی، اچھا ایک کام کرتی ہوں، تم ریڈی ہو جاؤ، ہم شاپنگ میں چلتے ہیں، میں ان تینوں کو بھی بتا کر آتی ہوں، اور ہاں میرے کپڑوں میں سے کوئی کپڑے پہن لینا، اوکے؟ عروج اسے ہدایت کرتی بنا اس کے سونے کمرے سے نکل گئی۔ عروج نے اسلام آباد کے سینٹورس مال لے آئی تھی۔ واہ یار کتنا خوبصورت مال ہے، ٹینا اسٹائلش بڑی نظروں سے مال کو دیکھتی بولی۔ وہ تو ہے، راہل نے بھی اس کی تائید کی۔ عروج انہیں لیے ایک دکان میں آئی۔ اوف میں تو بھول ہی گئی، عروج ایک دم بولی۔ کیا؟ چاروں ایک ساتھ بولے، ہمارے پاس تو انڈین کرنسی ہے۔ عروج کی بات پر چاروں پریشان ہو گئے۔ ایک کام کرو تم لوگ اپنی شاپنگ کرو، تب تک میں جا کر بینک سے چینج کروا لاتی ہوں۔ عروج نے حل نکالا، اوکے میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ سیٹ نے کہا، نو سیٹ تم یہیں رہو، میں یہ ہوں گی اور یوں آئی۔ عروج نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، سیٹ تم اپنی نگرانی میں ٹینوں کو کپڑے لے کر دینا، کہیں پھر سے یہ لیگ پیس ٹائپ کپڑے نہ خرید لے۔ عروج نے شرارت سے کہا، جبکہ ٹینا منہ پھیلا گئی۔ عروج نے اس کے پھولے گالوں کو زور سے کھینچا، اے جی کپڑے تو میں اسے لے دوں گا، مگر یہ نگرانی کیا ہوتا ہے؟ سیٹ نے ناسمجھی سے عروج کو دیکھا، جو اس کی بات پر سر نفی میں ہلانے لگی۔ سیٹ کب تمہیں اردو کے چھوٹے چھوٹے لفظ سمجھائیں گے؟ عروج نے چلا کر رکھا۔ سیٹ بتیسی دکھا کر سر جھکانے لگا، تم ٹینا پر نظر رکھو گے؟ عروج نے آسان لفظوں میں سمجھایا۔ سیٹ نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اوکے میں چلتی ہوں، ہاں کچھ گرم کپڑے بھی لے لینا تم سب۔ عروج کہتی دکان سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے سے سب اپنی شاپنگ کرنے لگے۔ سیٹ نے خاص ٹینا کو اپنی نگرانی میں کپڑے لے کر دیے، جس سب اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر کے عروج کا انتظار کر رہے تھے۔ ابے یار وہ دیکھو، اکشے نے ایک طرف اشارہ کرتے حیرت سے کہا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس جانب گھومی جہاں کچھ لڑکیاں ویسٹرن ڈریس کیے ان کے پاس سے گزری۔ یہ پکا انڈین کی ہوگی یا پھر کسی اور ملک کی، پاکستانی نہیں ہوگی۔ سیٹ نے اپنی رائے دی۔ اے جی نے کہا تھا یہاں ایسے کپڑے نہیں پہنتے۔ ٹینا اور عروج کی کہی بات اس سے گوشے گزاری، یہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ راہل نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پانچوں اس وقت خالص زنانیوں کی طرح سر سے جوڑے باتیں کر رہے تھے۔ خیر جو بھی ہمیں کیا، ہمارے پاس پہلے ہی ایک مس لیگ پیس ہے، سیٹ نے ٹینا کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ سیٹ میں یہاں گھومنے آئی ہوں، میں نہیں چاہتی میری باقی کی زندگی جیل میں گزرے۔ ٹینا نے دان پیستے اسے تنبیہ کی، جس پر سیٹ بتیسی دکھاتا خاموش ہو گیا۔ پانچوں دکان میں بیٹھے عروج کا انتظار کر رہے تھے۔ کتنا ٹائم ہو گیا، اے جی ابھی تک نہیں آئی؟ ٹینا چہلا کر رہا، جاتے وقت تو کہہ گئی تھی یوں گی اور یوں آئی۔ سیٹ نے چٹکی بجاتے ہی اس کی نقل ادا جب انہیں عروج جاتی دکھائی دی۔ سوری گائز لیٹ ہو گئی، عروج پاس آتی خجل سے بولی۔ کہاں رہ گئی تھی یار، کتنی دیر سے ہم سے ویٹ کر رہے ہیں؟ ٹینا نے منہ بسر کر کہا۔ سوری تم لوگوں کو بتاؤں شاپنگ کمپلیٹ ہوگی؟ ہاں سب ہو گیا، بس تمہارا ہی ویٹ کر رہے تھے۔ اچھا اکشے یہ پیمنٹ کر دو۔ عروج نے پیسے اکشے کی طرف بڑھائے۔ نو وے، تو خود ہی کرو۔ اکشے نے صاف انکار کیا۔ کیوں؟ عروج نے حیرت سے کہا، یار وہ کیا ہے نا، نیا ملک ہے، نئے لوگ ہیں، بات کرنے میں۔ اکشے نے کان کھچاتے بات ادھوری چھوڑی۔ اوکے میں کر لیتی ہوں۔ عروج مسکراتے ہوئے پیمنٹ کرنے چلے گی۔ واہ مجھے یہاں 10 باتیں سناتی اور تمہیں کچھ کہا بھی نہیں، سیٹ نے صدمے سے کہا، جس پر سب ہنس دیے۔ عروج نے اسے اپنے لیے کچھ شاپنگ کی۔ شاپنگ سے فری ہو کر پانچوں ایک خوبصورت ریسٹورینٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اے جی پاکستانی کھانا بہت مزے کا ہوتا ہے، ٹینا نے پلاؤ کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے کہا۔ عروج مسکرا کر اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی، جو ایک دوسرے سے پلاؤ چپنے میں مصروف تھے۔ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو میری عزت کا ہی کر لو، بھوکھوں کی طرح لڑنے سے اچھا ہے تم اور آرڈر کر لو، آس پاس کے لوگ کیا کہیں گے کہ انڈینز میں ذرا منرز نہیں ہوتے۔ اکشے نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سب پلاؤ کو چھوڑے سے دیکھنے لگ جائے، وہ خود پلاؤ سے بھری پلیٹ آگے رکھے رغبت سے کھا رہا تھا۔ ایک تو تمہاری پہلے ہی کوئی عزت نہیں، اور دوسرا لوگوں کو کیا پتا ہم انڈین سے آئے ہیں، اور آخری بات جب تک پلاؤ آئے گا تب تک سارا سودا مٹ جائے گا۔ راہل نے چٹخارا بڑھا۔ صبر کر لو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اکشے بڑے بزرگوں کی طرف بولا۔ تم ایک کام کرو، یہ پیمنٹ مجھے دے دو اور خود دوسری آرڈر کر لو۔ راہل نے اس کے آگے پلیٹ اٹھائی۔ اسٹاپ یہ میری ہے، اکشے نے پھرتی سے پلیٹ واپس کھینچی۔ اسٹاپ گائز کیا ہو گیا ہے؟
اور منگوا لو جی، جھگڑا مت کرو۔ عروج نے ٹیبل پر گرے چاولوں پر نظر ڈالی، گو مائی چلا کر کہا جو اکشے نے پلیٹ میں کھینچتے پر گرے تھے۔ چلو اچھا۔ عروج نے پلاؤ کو آرڈر کر کے انہیں دیکھا جو مسکین سی شکل بنائے انتظار میں بیٹھے تھے۔ عروج کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈلے۔ اے جی، پاکستان میں کہاں گھوم رہی ہو؟ سیٹھ نے سرسری سا پوچھا۔ یہ سرپرائز ہے، عروج نے ٹشو سے منہ صاف کرتے کہا۔ سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ سرپرائز کے نام پر ٹینا کا چہرہ کھل اٹھا۔ بتا دیا تو سرپرائز کیسا؟ عروج نے کہہ کر پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ اتنی دیر میں ویٹر پلاؤ لے آیا۔ عروج کو چھوڑو، چاروں پلاؤ کھانے لگے۔ عروج اپنا کھانا پہلے ہی کھا چکی تھی۔ اے جی، تمہیں پتہ ہے نا، ہم تھوڑی دیر پہلے مال میں کچھ لڑکیاں دیکھی جنہوں نے ویسٹرن ڈریس تھی۔ اکشے نے سجاد آنے پر بتایا۔ اچھا، مجھے نہیں پتا، عروج نے انجان بنتے کہا، ورنہ اس نے بھی مال میں کچھ ایسی لڑکیاں دیکھی تھی جنہوں نے پاکستانی کلچر سے ہٹ کر ڈریسنگ کی تھی۔ چھوڑ جا، تم لوگوں تو ایک ہی بات کے پیچھے پڑ گئے، زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے، راہل نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ واپس گھر جاتے انہیں رات ہو گئی تھی۔ گھر جاتے ہی سب نے اپنے اپنے کمروں کی راہ لی۔ صبح عروج فریش ہو کر نیچے آئی جہاں صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھ اس کی چیخ نکل گئی۔ آکاش بھائی! آکاش بھائی! آکاش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ کیسی ہو گڑیا؟ آکاش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ کہاں تھے؟ آپ کو پتہ ہے نا میں نے آنا تھا، پھر بھی آپ گھر نہیں آئے، عروج نے ایک ہی سانس میں بولی۔ ناراض کیوں ہوتی ہے گڑیا؟ اب تو آ گیا ہونا، تمہیں تو پتہ ہے فوجیوں کو چھٹی آسانی سے نہیں ملتی۔ آکاش نے واضح سے کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، معاف کیا، اور انہیں جتانے والے انداز میں کہا۔ آکاشا احد بھائی کا احد میر کا بیٹا تھا۔ آخری بار جب عروج پاکستان آئی تھی تب اس نے آکاشا سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ احد میر بھی وہیں آ گئے۔ نبیلہ کچن میں اپنی نگرانی میں ناشتہ بنوا رہی تھی۔ بیچ جان اپنے کمرے میں تھی۔ عروج آکاشا کے ساتھ بیٹھ کر آرمی کے متعلق سننے لگی، جیسے سن کر کبھی اس کی آنکھوں میں چمک آتی تو کبھی اس کے چہرے پہ حیرانگی کا ساتھ چھو جاتے۔ تبھی وہاں باقی چاروں بھی آ گئے۔ بھائی، یہ میرے دوست ہیں۔ عروج آکاشا کے قریب سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ آکاشا بھی چہرے پر سنجیدگی لے ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ ہیلو، راہل نے مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آکاش نے ایک سرسری نظر ان کے بڑے ہاتھ پر ڈالی۔ ہیلو، جبڑے میں ہاتھ ڈالے آکاشا نے سنجیدگی سے کہا۔ عروج تو مسکراتی کھڑی تھی، ایک پل میں اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ احد بھی کچھ خجل ہوا۔ راہل نے چہرے پر سپاٹ نئے ہاتھ واپس کھینچے، خاموشی سے جا کر صفحے پہ بیٹھ گیا۔ پیچھے تینوں جو لائن میں ملنے کے لیے کھڑے تھے شرافت سے راہل کے ساتھ ہی صفحے بیٹھ گئے۔ آکاشا بھی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بہت سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تو آپ لوگ انڈیا سے آئے ہیں؟ چند لمحوں خاموشی کے بعد آکاش باری بھرکم آواز میں گونجی۔ ہم ہی نہیں، اے جی بھی انڈیا سے ہی آئی ہے۔ راہل نے ایک نظر عروج پر ڈالتے اطمینان سے کہا۔ عروج ہونک بنی، کبھی آکاشا اور کبھی راہل کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ عروج، تمہیں پورا یقین ہے تمہارے دوست ہی ہیں نا؟ آکاشا کے سوال پر عروج نے ناسمجھی سے دیکھا۔ آکاشا، یہ کیسے سوال ہے؟ احد میر نے آواز میں سختی لاتے پوچھا۔ بابا سرسری پوچھ رہے، کیا پتہ یہ جاسوس ہوں جو جاسوسی کریں ہمارے ملک آئے ہوں؟ آکاشا نے مشکوک نظر سے نگورا۔ چاروں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بھائی، یہ میرے دوست ہیں۔ عروج کے ہلکے سے مری مری آواز نکلی۔ گڑیا، تم ابھی نہ سمجھو، دنیا کی چالاکیاں نہیں سمجھتی۔ آکاشا کی مشکوک نظریں چاروں پر ٹکی تھی۔ آکاشا، ہوش میں ہو، گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا تو کون کرتا ہے؟ تمہارے اندر کے فوجی کے انکل پوچھیں دیں، فوجی حق ہے ان کا، راہل نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جس پر احد میر شرمندہ ہو کر خاموش ہو گئے۔ کیا ثبوت ہے تم لوگوں؟ جاسوس نہیں ہو؟ آکاشا دوبارہ اپنی بات کی طرف آیا۔ ثبوت ڈھونڈنا آپ کی ڈیوٹی ہے، راہل نے ظفر سے کہا، جس پر آکاشا کے چہرے پر سختی کے آثار نمودار ہوئے۔ ایک پرائے ملک میں بیٹھ کر اس ملک کے فوجی کے آگے ہمت دکھا رہے ہو؟ آکاشا جل کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ چل کر راہل بھی اس کے مقابلے آیا۔ عروج رونسرگلی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب دونوں کا کہہ ایک ساتھ گونجا، سب ہوگ بنے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہم اپنے گھر اور اپنے ملک آئے ہوئے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، آکاشا نے راہل کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ تم بھائی سے کب ملے؟ عروج نے الجھن سے پوچھا۔ کل رات جب تم سب لوگ اپنے کمرے میں تھے، راہل نے کندھے اچھائے مزے سے کہا۔ شرم نہیں آتی؟ سب مذاق کرتے ہیں؟ عروج چھٹکی پھر احتجاج سے بولی۔ گڑیا، یہ مذاق تو آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا جو اب آکاش کی طرف سے آیا ہے۔ جب ڈگر آکاشا سیڈ اور لکشمی سے ملنے لگا، ٹینا کے سر پر اس نے عروج کی طرح ہاتھ رکھا۔ احد بھی مسکراتی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ہلکی پھلکی گپ شپ میں سب بریک فاسٹ کر رہے تھے۔ ٹینا کا چہرہ دیکھ سیڈ بار بار اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو اپنے سامنے پڑے لیگ پیس کی پلیٹ کو آنکھیں سگڑتی گڑ رہی تھی۔ ساتھ ہی ایک آدھی گوری سے سیڈ کو بنداتی، بیٹا یہ ٹرائی کر کے دیکھو، یہ بیلے یہاں کے فیمس کباب ہیں۔ احد میر نے چپلی کباب کی پلیٹ سیڈ کی طرف بڑھائی۔ شہربانی، سیڈ نے کہہ کر ٹرے تھامی۔ شہربانی جی بیٹا جی، احد میر نے ناسمجھی سے کہا۔ شہربانی
दूसरी बार कहता सेठ थोड़ा कंफ्यूज हो गया, वो समझ गया था इसने फिर से गलत बोल दी है। सेठ ने मदद तलब नजरों से अरूज को देखा जो अपनी हंसी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सेठ की मदद तलब नजरों को अरूज भी संजीदा हुई। चाहे कुछ भी हो, अपने दोस्तों का काम मान रखना जानती थी। इससे पहले कहत मीर फिर से नवाइसा इंतजार करते अरूज वो बड़ी चाचू सेठ मेंशन मेहरबानी। अरूज ने आसान लफ्ज़ में कहा, जी जी फर मेहरबानी। सैद ने फौरन अरूज के जुमले की तारीफ की। कैसी मेहरबानी कैसी बेटा, आप ट्राई करो। आहत मीर ने इसकी शर्मिंदगी देते होगा जी। सेठ शर्मिंदा सा हो गया। वहां पर बैठे सभी नफूस ने बेमुश्किल अपनी हंसी छुपाई। सेठ की नजर टीना पर पड़ जो अपनी हंसी छुपाने के लिए बार बार पानी के गिलास मुंह को लगा रही थी। सेठ ने बसम कर देने वाली नजरों से इसे घुरा, जिस पर टीना ने एक नजर वाक करके इसे की आग लगाई। हाँ हाँ, चारों पेट पकड़कर हंस रहे थे और सेठ एक तरफ मुंह बसोरे बैठा इन्हें घूर रहा था। शेहरबानी अंकल, अविष्की ने इसकी नकल उतारी। सेठ कुछ शर्मिंदा सा कुछ शफर सा बैठा इन्हें देख रहा था। शुक्र करो सेठ, कहीं तुमने हरबानी नहीं कह दिया। हरबानी अंकल, अरुई ने भी से चढ़ाया। चारों हंस हंस कर लुटपुट हो रहे थे। हरबानी छोड़ो, कहीं इसने शेरवानी नहीं कह दिया। और आहद भी सोचते यहाँ घूमने आए हैं या शादी करने। टीना का फर्क शफाफ कह गुंजा। सेठ ने खुनहार नजर से सिगुरा। सब में इसे टीना ही हंसते हुए देर लग रही थी। मैंने कोई जोक नहीं सुनाया, तुम ऐसे हंस रहे हो, एक लाख से गलत हुआ है। मी की जगह ऐसा, एम की जगह ऐसा कह दिया। वो भी मुंह बनाकर खाने का था, इसलिए ऐसा हुआ। सेठ दिखाई सेठ डाई से कहता, अपनी सफाई देने लगा। तो तुझे किसने कहा था उर्दू बोलने को? हिंदी में ही डलवा देता। राहुल बेमुश्किल अपनी हंसी के दरमियान हाथ जोड़ते बोला, जिस पर सबकी हंसी मजीद तेज हुई। सेठ ने पास पड़ा कुशन उठाकर राहुल को मारा, जिसे राहुल ने बर्वक कैच किया। कल सबके सामने मेरी इंसल्ट की, आज खुद की होगी। प्लीज आज के बाद उर्दू की अर्थी मत निकालना। टीना की बात पर सेठ को मजीद सलका गई। मैं बोलूंगा उर्दू, तुम्हें इससे क्या? तुम अपने काम से काम रखो मिस लेग पीस। सेठ भी इस बराबर की कार्रवाई करता। पेट जगह वहां से वागटा हो गया। पीछे अभी भी चारों ना रुकने वाले के गूंजे। अरूज बीजान के कमरे में बैठी इनसे बातें कर रही थी। जब याद आने पर इसने बीजान से पूछा, बीजान क्या पाकिस्तान इतना एडवांस हो गया है? यहाँ की औरतें बेहयाई वाले कपड़े पहनती हैं। बात पाकिस्तान या किसी और मुल्क की नहीं है, बात हया की है। जब हया ख़त्म हो जाए तब ईमान कमज़ोर हो जाता है, और जब ईमान कमज़ोर हो तो एक मुसलमान कुछ भी कर सकता है। बीजान की आवाज़ में अफसोस था। मतलब बीजान? अरूज ने नासमझी से कहा, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हया ना हो तुम जो चाहे करो, क्योंकि बेटा हया इंसान ईमान का मजबूत हिस्सा है, और अगर एक मुसलमान में हया नहीं ख़त्म हो जाए तो इसका ईमान भी कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए वो गुनाहों की तरफ रजू करते हैं, और जिस मुसलमान का ईमान मजबूत हो, इसमें हया हो, तो कभी भी गुनाह की तरफ राइब नहीं होता। आज भी बहुत सी औरतें हैं जिनमें हया है, वो पर्दा भी करती हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो पर्दा नहीं करती मगर इनमें भी हया है। इस्लाम में पर्दा करना चाहिए, लेकिन सिर्फ चेहरे को छुपाना ही पर्दा नहीं। नजरों का पर्दा भी होता है, और कुछ मुंह छुपाकर पर्दा करती हैं, कुछ नजरें झुकाकर, और कुछ बेहया होती हैं जो पर्दा भी नहीं करती, ऊपर से बेहयाई के फैलाती हैं। बीजान ने कदरे ठहरे ठहरे अंदाज में कहा, जैसे समझती अरूज को अफसोस के साथ शर्मिंदगी में हुई, क्योंकि वो भी तो पर्दा नहीं करती। अच्छा बताओ, अपने दोस्तों को कहाँ लेकर जा रही हो? बीजान ने इसकी पेशानी में बोझ देते पूछा। बीजान, वो मैंने सोचा है हम कल यहाँ से निकलेंगे। अरूज कहते साथ इनके अगले का बताने लगी। हाल और यहाँ पे क्या होगा वो हम देखेंगे अपनी दूसरी किस्त के अंदर। तब तक ये लाफिज।